जी, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है. एनी आइडिया कि मिसोजिनी फिलोजिनी का क्या मतलब है? Ma'am, No idea, ma'am. the people who are against women, I guess. हाँ, मिसोजिनी अगर उसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहें इज अबाउट हेटिंग विमेन, और फिलोजिनी इज अबाउट लविंग विमेन. सो मिसोजिनी एंड फिलोजिनी आर एक्चुअली ऑपोजिट्स, राइट? सो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने मिसोजिनी और फिलोजिनी पे आई डिड नॉट सिलेक्ट वन पर्टिकुलर पेपर. आई कुड सिलेक्ट, हमारे पास क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर्स हैं जो कि गूगल क्लासरूम में इस टॉपिक पे अपलोडेड हैं, राइट? तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिसोजिनी, फिलोजिनी एंड वर्किंग वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम से एक हेडिंग नजर आ रही है. तो लाइब्रेरी में आपको बुक्स अपलोडेड जो हैं इसमें नजर आनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पोस्ट की हुई तो मैं आतिश से कह दूंगी कि वहां पे पोस्ट कर दे. बट आई सेड कि इस टॉपिक को हम एब्स्ट्रैक्ट से कवर कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. एज यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आर्नो एगमोरा ने पोस्ट किया, स्पेन से है. सो I would suggest कि one of you should try reading this abstract. कौन करेगा? छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है, and I would say कि थोड़ी सी लाउड रीडिंग करें, ताकि हम इसका, मैंने एक दूसरा वर्जन भी अपलोड किया हुआ है यहाँ पे, तो we can look at this version as well. जी, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट खास तौर पे मी टू मूवमेंट को फोकस करें, एंड आई बिलीव एवरीबडी is probably familiar with the idea of Me Too. आपको पता है कि क्या थी Me Too movement? No idea? No, ma'am. All right, Me Too movement was about, पिछले 5-7 सालों में तो ये बहुत ज्यादा लाउड रही है सारी दुनिया में. So I would have thought कि you know about it. Me Too movement जो है वो बेशुमार औरतों ने. You know about it. जी जी, you know about it. Okay, good. Yeah. So what is it? मैम ये जो वुमेन करती हैं, जो मतलब अगेंस्ट मैन के उनके राइट्स के लिए, और प्रिजर्वेंस ऑफ देयर लाइफ, और वो और अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो उन्होंने मूवमेंट की थी वो मी टू मूवमेंट कहलाती है. All right, Me Too movement में it started this way. इसमें लिखा हुआ है, ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट का वर्ड नजर आ रहा है, बिकॉज वी नो कि इन मोस्ट केसेस औरतें जो हैं और फैमिलीज भी, खासतौर पे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पीपल never permitted women to talk about any kind of sexual harassment because they thought it will bring bad name to their families, right? So worldwide भी काफी ज्यादा ये scenario dominant था कि women were not talking about abuse done to them, etc. So eventually it so happened कि पहले one person expressed कि जी I have been harassed. उसने ऑनलाइन इसको एक्सप्रेस किया. जब उसने एक्सप्रेस किया तो other women also started expressing that they have gone through experiences of sexual harassment or sexual assault. So over a period of time, it became a big movement. Worldwide, अच्छी खासी movement बन गई. और I think you would know कि over past few years, सारी दुनिया में एक एक करके Me Too movement जो है, तमाम countries जो है वो Me Too movement में शामिल हुई, and women from across the world were saying कि जी we have faced sexual harassment or sexual assault issues. यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टॉपिक है us too. Any idea कि Me Too के अगेंस्ट us too क्या हो सकता है? मैम बाकी जेंडर्स के खिलाफ जो हरासमेंट वगैरह होती होगी उसके लिए होगा. राइट, ओके. तो यहाँ पे शुरू में कह भी रहा है कि us too पोर्ट्रेयल ऑफ सेम सेक्स डोमेस्टिक वायलेंस. इसका मतलब है कि गे, लेस्बियन या जो भी बाकी जेंडर्स आप कह रहे हैं, उन्होंने भी फिर अपना इवेंचुअली वॉइस किया कि वी हैव आल्सो गॉन थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट काइंड ऑफ इश्यूज.
तो फिर बेसिकली वो यही है कि पब्लिक स्फीयर में these discussions started and pervasiveness of the opposite was brought into discussion. तो इसमें सिंपली ये लिखा गया है कि the movement enables victims to raise awareness and increase visibility of this situation. तो आपके ख्याल में विजिबिलिटी का जो ऑपोजिट है, पाकिस्तान में आपको विजिबिलिटी नजर आती थी पास्ट में या साइलेंस नजर आती थी? डू यू थिंक पीपल वर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट? जी, बेसिकली फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान में कभी भी इस चीज पे डिस्कशन अलाउ नहीं करती थी, because sex itself is considered a bad topic for discussion, right? तो basically उन्होंने यही कहा कि awareness and visibility has increased over a period of time and we can hear voices. तो जो voicing है उसको उसने connect किया empowerment के साथ कि if people do not raise voices they remain weak. If they start voicing their issues तो उनकी पावर इंक्रीज होती है, राइट? सो मी टू से अस टू का मतलब ये है कि पावर इज इवन फर्दर बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर एडिंग टू अ मूवमेंट, ठीक है, कनेक्टिंग विद अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर एक्सपीरियंसेस. तो मी टू मूवमेंट का जो मकसद था वो ये था, कनेक्टिंग विद अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर एक्सपीरियंसेस, और अस टू में भी एक्चुअली यही हुआ कि मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद ईच अदर. तो जिसमें you can clearly see कि victims are raising voices and in this case victims of other gender are raising voices. आपसे मैंने I think I have many times said कि जब भी आप लोग कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या क्लास की असाइनमेंट ट्राई कर रहे होते हैं तो there are two things that you can do. One thing is that you make a claim and the other thing is that if you don't want to make a claim you raise a question. So you can see कि इस particular case में ये जो author है, authors are actually raising questions. उनका question 1 ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि how can this movement inspire other groups to reclaim their voices? So naturally you can see कि in this case Me Too movement actually inspired people of other gender to raise their voices. So how can this movement inspire other groups to reclaim their voices? तो आपको ये नजर आ गया कि Me Too ने Us Too को इंस्पायर किया to raise their voices. So whatever this research paper covers actually includes कि Me Too ने Us Too को कैसे इंस्पायर किया. Number 2, it says what can we learn from it to stop the media from speaking for us instead of letting us speak. तो मोस्ट केसेस में यू वुड नो कि जो सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट के इश्यूज होते हैं, मीडिया उन इश्यूज को एक पर्टिकुलर स्टाइल में प्रेजेंट करता है. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज मीडिया प्रेजेंट सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट इश्यूज? कैसे प्रेजेंट करता है? आपने कभी कोई अखबार में या टेलीविजन पे या किसी जगह कोई खबर सुनी हो तो हाउ डज मीडिया प्रेजेंट इट? Anyone? कोशिश तो करें. दुआ नवीद, दुआ समीर, मीडिया कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए ये जो जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट इश्यूज होते हैं या जो कोई भी ऐसा इशू जिसमें ट्रॉमा इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा जो है वो फ्लड के केस में भी होगा और ट्रॉमा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट के केस में भी होगा और ट्रॉमा जो है वो रेप केस में भी होगा, राइट? सो बेसिकली इट इज रिकमेंडेड कि आप मोस्ट केसेस में यू वुड सी कि जो जर्नलिस्ट है वो विक्टिम के फेस में एकदम अपना माइक्रोफोन लेके जाता है और उससे बॉम्ब ब्लास्ट से एक विक्टिम उठा एंड ही वुड आस्किंग हिम क्वेश्चंस कि जी वहां पे क्या हुआ था. तो बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम जो है अगर वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो तो अपने हवास में ही नहीं होता कि सही जवाब दे सके, उससे पहले जर्नलिस्ट स्टार्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस.
उसी तरह जो रेप विक्टिम्स हैं उनको भी जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम विद एम्पैथी, राइट। तो और फिर खास तौर पे जो आपको जुवेनाइल जो केसेस हैं, विच मीन्स के जो मेजर नहीं होता, माइनर होता है, पीपल हु आर अंडर एज, उनसे भी जर्नलिस्ट अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो समटाइम्स दे कम अप विद वेरी हार्श क्वेश्चंस जिनको वो हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो एथिक्स हैं वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई जवाब ना देना चाहे तो यू डोंट आस्क हिम देम दोस क्वेश्चंस। तो वो सेंसिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इफ द ऑथर हियर इज सेइंग कि हाउ मीडिया प्रेजेंट्स harassment, sexual harassment or sexual assault, it becomes very important कि मीडिया विक्टिम को एग्रेसिवली ट्रीट कर रहा है या मीडिया विक्टिम को एम्पैथी के साथ ट्रीट कर रहा है। मीडिया वुड बी ट्रीटिंग अ विक्टिम एग्रेसिवली अगर वो फॉर इंस्टेंस रेप विक्टिम से ये कहे कि जी ये तो कंसेंट से था, इट वाजंट, you were not raped, everything was done with your consent। और मीडिया इस मामले में फॉर इंस्टेंस एग्रेसिव भी हो जाए इन इट्स अप्रोच। तो यहाँ पे जो है जो आपको ऑथर्स नजर आ रहे हैं, यू कुड सी एट द टॉप कि ये एक ऑथर का आर्टिकल नहीं है, सॉरी ये अर्नो रोएगमोरा का जो आर्टिकल है, she is just saying कि she is asking these three questions or she is answering these three questions in her paper कि how did this movement inspire the other group, यानी मी टू ने us को या people of same gender को कैसे इंस्पायर किया। And then it says कि what can we learn from it to stop media from speaking for us instead of letting us speak, क्योंकि मीडिया अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट करेगा तो विक्टिम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके बीच में गायब हो जाएगा। सो मी टू और अस टू मूवमेंट में एक्चुअली विक्टिम्स आर देमसेल्व्स टॉकिंग अबाउट द हरासमेंट और असॉल्ट। सो इज इट पॉसिबल टू डू सो फ्रॉम एनी पोजिशन रिगार्डलेस जेंडर, रेस, क्लास और मे बी एथनिक ओरिजिन एक्सेट्रा। तो जैसे कि जब आप लोगों से मैं कहती हूँ कि क्लास असाइनमेंट अटेम्प्ट करें तो रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर पोजीशन, तो यहाँ पे वो सिर्फ रोएग मोरा जो है शी सेइंग कि इज इट पॉसिबल कि आप अस टू जो है यानी सेम सेक्स डोमेस्टिक वायलेंस जो है सेम सेक्स पर्सन्स में उसको आप कहीं से भी रेस कर सकें। पाकिस्तान में तो सेम सेक्स रिलेशनशिप चूंकि लीगली अलाउड नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेम सेक्स डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो गालबन कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे नहीं जाएगी। यहाँ पे उसने कहा कि सेम सेक्स पीपल आर लाइकली टू कमिट अब्यूज ऑन देयर पार्टनर्स, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हेटेरोसेक्सुअल करते हैं, राइट। And under reporting of such abuse leads with this problem to a silence that perpetuates its existence। तो जिस तरह मी टू में हम देख रहे थे कि विमेन की जो सिचुएशन है उसमें साइलेंस perpetuates itself like a prophecy। फैमिलीज जो हैं वो नहीं चाहती कि women talk about their sexual assault or sexual harassment, क्योंकि फैमिलीज फील के उनके नाम पे देयर ऑनर विल बी इन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंपली कह रहा है कि इंटीमेट पार्टनर जो है वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, और इवन गेज और लेस्बियन में जेंडर इनइक्वालिटी के इश्यूज हो सकते हैं, जो यानी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बच एंड गे, तो उसके अंदर भी जेंडर इनइक्वालिटी सिचुएशन हो सकती है, राइट। So this complicates the applicability of existing knowledge on the topic, क्योंकि अगर हम मिसोजिनी की बात कर रहे हों फ्रॉम सेम सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू या ऑपोजिट जेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेल और फीमेल के बीच में तो जो भी मिसोजिनी या सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट एग्जिस्ट करती है उसके बारे में देयर मे बी सफिशिएंट डेटा, लेकिन सेम सेक्स पीपल के दरमियान जो मिसोजिनी या डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर हमारे पास वी डोंट हैव सफिशिएंट डेटा।
رائٹ. تو جب آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر آلسو ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ جو پیپر آپ لکھ رہے ہیں وائی دیٹ پیپر از امپورٹنٹ. تو ہیئر مورا روئگ مورا از بیسکلی سیئنگ کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سیم سیکس جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کوئی لٹریچر ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی خاص نالج موجود نہیں ہے کہ ہاؤ پیپل آف سیم جینڈر ٹریٹ ایچ ادر. اگر گیز اور لیسبینس میں بھی ایک ڈومیننٹ ہے اور دوسرا سبمسو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ میں بھی اس ایکویشن میں کسی قسم کی اگر فرام می ٹو اس ٹو سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے یا سیکشل ابیوز یا سیکشل وائلنس ہے تو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے. سو دیٹس ہاؤ شی از سیئنگ کہ دس پیپر از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اس نے سمپلی یہ کہا کہ واٹ شی از ڈوئنگ کہ لیک اینڈ اسکارسٹی آف پرسنل ٹیسٹیمونیلز کہ جو اس طرح کے کپلس ہیں ان کا جو پرسنل ٹیسٹیمونیل ہے دیٹ کین بی یوز ایز اے پروف کہ اگر آپ نے ان کے انٹرویوز کر لیے تو سمپلی شی ول بی انٹرویوئنگ پیپل آف سیم جینڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے بیچ میں ابیوز ہے, ایک جینڈر دوسرے کو جو ہے کپل میں ایک جو ہے لیسبین کپلز وغیرہ ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اینڈ ہاؤ دے آر ریپرزینٹیڈ ان میڈیا. So interactions that gender and sexuality have with violence, ideological discourses are found around it. ٹھیک ہے, تو سمپلی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سیم سیکس کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں کیا ڈسکورس ہے, شی ول انپیک دیٹ ڈسکورس, اور ہاؤ نیوز میڈیا یوز ریس اینڈ ایتھنیسٹی ٹو اسکیپ گوٹ دس سارٹ آف وائلنس. فار انسٹنس یو وڈ نو کہ اگر انگلینڈ میں ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے اور وہ کیس کسی پاکستانی فیملی کے بیچ میں ہے تو دے وڈ سے کہ جی پاکستانیوں کو تو عادت ہوتی ہے عورتوں کو مارنے کی, رائٹ. تو وہ سمپلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اسکیپ گوٹ بنا دیتا ہے کہ اس کی تو ایتھنیسٹی بتا رہی ہے کہ ان کے ہاں ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہوگی, رائٹ. سو جو پاکستانیز تھے یو کے میں 30 years ago, 20 years ago and even at present, you could see کہ پاکستانی کا جو ریپیٹیشن صرف ٹیررسٹ کے حوالے سے نہیں رہا at the start of the millennium. This was another repetition کہ پاکستانی میل جو ہے وہ چاہے یورپ میں رہے عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایتھنیسٹی واز یوزڈ ایز اسکیپ گوٹ. سو بیسکلی اگر وہ سیم سیکس کپلس کے بیچ میں ڈومیسٹک وائلنس کو اسٹڈی کر رہی ہے تو شی از سیئنگ کہ بائی اسٹڈنگ دس ٹاپک اینڈ بائی اسٹڈنگ the representation in media, she would find out how it is represented in media. So I think کہ یہ کوئی اتنا complicated نہیں تھا. We can see کہ جو Spanish article ہے وہ actually یہی propose کر رہا ہے to study inequality یا sexual harassment اور sexual assault between people of یا between couples of same sex, right. اچھا, اس کے بعد یہ آپ کو ایک اور آرٹیکل نظر آ رہا ہے, یہ سب سے اوپر اس آرٹیکل کے آتھرس کے نام ہے. یو کین سی کہ یہ کافی سارے آتھرس ہیں, فرسٹ آرٹیکل میں بھی سیکنڈ آرٹیکل میں بھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو اب یہ نظر آ رہا ہے ایک اور سیکنڈ آرٹیکل. I had briefly mentioned کہ this is an interesting article کیونکہ آئی تھنک کہ پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ کسی پروڈکٹ کا نام, فار انسٹنس آپ مارکیٹ میں نیل پالش لینے جائیں تو اس کو برانڈ نیم ریڈ لائٹ ایریا کیا ہو, رائٹ. اور اگر پاکستان میں کسی نے مارکیٹ کرنے کی کوشش کی نیل پالش یا لپسٹک ریڈ لائٹ ایریا کے نام سے, do you think that people will let it happen? Pakistan mein a product, do you think a product can be sold in Pakistani market with this title ya uska naam hi red light area ho? آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے کہ پاکستان میں ریڈ لائٹ ایریا کے نام سے کاسمیٹک برانڈ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ نو میم. ہاں. سو رمشا, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر انہوں نے برانڈ نیم رکھ دیا ریڈ لائٹ ایریا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ ول ہیپن؟
میم مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ پاکستان میں مولویوں وغیرہ کی کافی پاور ہے، وہ لوگ موسٹ پروبیبلی اس کے اگینسٹ کچھ کریں گے کہ اس کو بین کریں یا کچھ کریں، اور کوئی ایکسٹریمسٹ ہیں پاکستان میں جو خود وہ کہیں گے کہ اچھا یہ پروڈکٹ اپنا خریدیں، یا بہت زیادہ اس کے اگینسٹ بولا جائے گا. نہیں، اصل میں جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا، پروڈکٹ تو میس مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اگر مارکیٹ میں ایک برانڈ نیم ہی ریڈ لائٹ ایریا ہے تو وہ صرف ریڈ لائٹ ایریا کے لیے تو نہیں ہوگا. دیٹ وڈ بی فار ایوری ون. ایوری ون مینس کہ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی شوڈ واک ان ٹو اے اسٹور اینڈ بائی فار ایگزامپل کاسمیٹکس آف دس پرٹیکولر برانڈ. تو پاکستان میں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پاکستان میں لوگ ریئیکٹ کریں گے. آپ نے کہا کہ مولوی وغیرہ زیادہ ریئیکٹ کریں گے. ڈو یو تھنک دیٹ کامن پیپل ول ناٹ ریئیکٹ ٹو پروڈکٹ نیمڈ ریڈ لائٹ ایریا؟ میم وہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں کہ مولوی اس طرح جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو نارمل پیپل، تو اس لیے مجھے لگا تھا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ریلیجیس گروپ ہیں وہ زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈ جو ہیں وہ شور مچائیں گے. اینی ویز یہ ایک نیل پالش کا برانڈ ہے، اور یہ نیل پالش جو ہے کولمبیا میں مارکیٹ میں موجود ہے. سو آتھرس ہیں اس آرٹیکل کے، یو کین سی کہ کافی سارے آتھرس ہیں جس میں ماریا بیریوس، ٹوبی ملر، اور اس کے علاوہ اینڈریا کینچینو اور جیسس ایرویو شامل ہیں. ٹھیک ہے، 4 آتھرس نے مل کے یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور جس پہ انہوں نے کہا ہے کلرنگ یور پریجوڈیسز. رائٹ، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے آرٹیکل کو کوئی ٹائٹل دیں، تو یہ نیل پالشز کے آرٹیکل کو جب ٹائٹل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کلرنگ یور پریجوڈیسز، یو نو the way you color your nails. So she's saying, they are saying coloring your prejudices from slut shaming to market nail polish to feminist activism. تو آپ یو کین سی کہ اس میں جو ریسرچ پیپر یہ پروپوز کر رہے ہیں اس میں نمبر 1 ہے سلٹ شیمنگ، دوسرا ہے مارکیٹنگ نیل پالش، اور تھرڈ ہے فیمنسٹ ایکٹیویزم. کیونکہ انہوں نے جب اس برانڈ نیم کا نام رکھا، آپ دیکھیں کہ اس برانڈ میں بہت سارے آپ کو جو ٹائپس نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک نیل پالش کا نام ہے ریش، دوسری کا نام ہے سلٹی، تیسرے کا نام ہے فلرٹیشیس، اور چوتھی کا نام ہے کنٹرولنگ، and fifth nail polish is named domineering. So you can understand کہ یہ 5 اگر شیڈز ہیں یا کلرز ہیں یا جو بھی ہیں، تو اگر ان کو انہوں نے نیل پالش کو یہ نام دے دیا فلرٹیشیس، کنٹرولنگ، سلٹی، ریش، ڈومینیئرنگ، تو بیسکلی کولمبیا کا برانڈ نیم ہے میسکلو. میسکلو نے اپنے شیڈز کو یہ نام دیے ہوئے ہیں نیل پالش ان لیٹن امریکہ ود اے پریزنس in 12 countries. تو you can see کہ یہ ایک ایسا برانڈ بھی نہیں ہے جو کہ صرف کولمبیا میں مل رہا ہو. They are selling in 12 countries، جس میں اس نے کہا USA and Spain are included. تو بیسکلی اس نے کہا کہ departure from the norms of international industry. انٹرنیشنل انڈسٹری کا ایک ایتھک تو یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس جو چیز اگر میس گلو ٹرائز کہ وہ پاکستان میں اپنی پروڈکٹ میک اپ مارکیٹ کرنا شروع کر دے، تو یو وڈ نو کہ پاکستانی مارکیٹ میں اگر اس نام سے برانڈ آئے گا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ پبلک ایٹ لارج ریئیکٹس ٹو اٹ. رائٹ، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کریم نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ چلایا تھا جس میں کریم نے کہا کہ اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائی بک کرو. Right? Did you hear about it? آپ نے did you hear about it? نہیں میم، I didn't hear about this one. اچھا، میں کوشش کرتی ہوں کہ if I can find that ad تو میں آپ کو وہ ایڈ دکھا بھی دیتی ہوں. تو کریم نے جب وہ ایڈ چلایا سوشل میڈیا پہ کہ اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائک بک کرائیں، تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں تو لڑکی کا بھاگنا جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے،
اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ جی آپ نے اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائک بک کرا لیں, وہ تو اور بھی ورسٹ ایشو ہے. سوشل میڈیا پہ اس سینیریو پہ بہت زیادہ شور مچایا گیا, رائٹ. یہ میں آپ کے ساتھ ایڈ شیئر کر رہی ہوں کریم کا, یہ کریم کا ایڈورٹیزمنٹ ہے, کین یو سی اٹ, رائٹ. اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی ٹپیکل پاکستانی ویڈنگ ڈریس میں, یہاں پہ لکھا ہے پیچھے پوسٹر میں اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائک کرو, رائٹ. اور یہ پوری ایک سیریز تھی ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس کی جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ریلیز کیے, تو پیپل اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ کہ جی یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. اور کریم بائک کی جو کیمپین ہے وہ ود ان فیو ویکس جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے انیشیٹو پہ بین کر دی تھی کہ آپ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کیمپین نہیں چلا سکتے, رائٹ. سو یو کین سی کہ دس ٹائپ آف کیمپین واز ایکچولی فوکسنگ آن ویمن, جو کہ یہ کہیں کہ جی وی آر اپریسڈ اور ہمیں ہمارا رائٹ نہیں مل رہا ٹو سلیکٹ اسپاؤس. تو جب کریم نے یہ کیمپین چلائی تو اٹ واز ٹیکن نیگیٹیولی. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ صرف اس سے پہلے کہ مولوی ریئیکٹ کرے, پبلک ایٹ لارج کین آلسو ریئیکٹ آن دیز تھنگس. تو یہاں پہ دیز آتھرس جو 4 نام میں نے آپ کو بتائے, دے تھنک کہ اگر آپ اپنے نیل پالش کا نام ریش, سلٹی, فلرٹیشیس, کنٹرولنگ رکھیں گے تو یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو سلٹ شیم, رائٹ. یہ سلٹ شیم, ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں سلٹ شیمنگ کی جاتی ہے یا اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ انیکا. جی رمشا. میم یہاں پہ تو بات کی جاتی ہے لیکن اس کو ان دا وے مطلب لوگ برا نہیں مانتے. ہاف جو ہوتا ہے آبویسلی لوگ ہیں جو برا کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح, لیکن لوگوں کو ہے وہ کرتے ہیں. جب بھی می ٹو یا اس طرح موومنٹ ہوتی ہے تو لوگ بہت سلٹ شیم کرتے ہیں لڑکیوں کو یا کوئی بھی جو ہوتا ہے وہاں پہ سائنس. اچھا رمشا, کیونکہ یہاں پہ نا موسٹلی سلٹ شیمنگ کو برا نہیں سمجھتے ہیں, اچھا ہی سمجھتے ہیں. موسٹلی دے سے کہ آپ کیا کپڑے پہن رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا یہ کام کر رہے ہو, یہ غلط ہے, اینڈ آل دیٹ جو ملائزم ہوتا ہے. میم موسٹلی جو ہے ورکنگ وومنس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہاں, ورکنگ ویمن کو بالکل ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اور جو آپ کا پاکستانی ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو, آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید, تو میرے پاس تم ہو میں تو وہ ورکنگ وومن ہی تھی who had an extra marital relationship اور اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہیں, میں آپ سے جو ڈسکس کر رہی ہوں میسوجنی پہ, یہ ایک آرٹیکل نہیں ہے, یہ بہت سارے ایبسٹریکٹس ہیں اس وقت یہاں پہ. جو ابھی رمشا نے کہا می ٹو وغیرہ کا, وہ یہ پریویس ایبسٹریکٹ تھا جس میں می ٹو کا انفلوئنس تھا اس ٹو موومنٹ کے اوپر, رائٹ. جو کہ می ٹو تھا ویمن سینٹرڈ اور اس ٹو تھا فوکسنگ آن کپلز آف ادر جینڈر, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو آرٹیکل ہے مارٹا باریوس کا, یہ ایک ڈفرینٹ آرٹیکل ہے بیکاز اس نے اب برانڈس کے اوپر چلی گئی ہے, اینڈ شی از فوکسنگ آن اے پرٹیکولر برانڈ, کولمبین برانڈ جس کا نام میسکلو ہے. تو میسکلو اپنے نیل پالش کے جو مختلف ٹینٹس ہیں یا شیڈز ہیں ان کو ریش, سلٹی, فلرٹیشیس کے نام سے مارکیٹ کرتا ہے. اور نیچرلی وہ یہ کلیم یہ کر رہی ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کو سلٹ کہہ رہے ہیں تو آپ سلٹ شیمنگ, ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو میک دس وومن گیٹ ashamed of her conduct, رائٹ. اگر ہم پاکستان میں کسی کو پروسٹیٹیوٹ یا سلٹ کہتے ہیں تو ہم اس کو برا ہی سمجھتے ہیں, بالکل ویسے جیسے انیکا نے ابھی کہا. اور ہماری کنٹری میں سلٹ شیمنگ از ویری امپورٹنٹ بیکاز وی وانٹ ٹو ڈسکریج کمیونٹی کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں, رائٹ. تو اس میں خیر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نیل پالش کا نام ہی فلرٹیشیس یا کنٹرولنگ یا سلٹی رکھنے کا مطلب جو ہے, جو آتھرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی سلٹ شیمنگ جو ہے وہ مختلف سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے. اینڈ وی نو کہ پاکستان میں سلٹ شیمنگ ہے. پاکستان از اے کنٹری
جہاں پہ نیو یارک میں اگر آپ کو ملے گی ایک اسٹریٹ کارنر جہاں پہ سلٹس کھڑی ہوں گی تو پیپل کین پک دیم اپ. یا انڈیا میں بھی اگر آپ نے وہ فلم اگر دیکھی تھی جب وی میٹ تو یو نو کہ اس میں ایک سین تھا جس میں آپ کی یہ جو ہیروئن تھی وہ ایک سڑک پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اینڈ شی ڈزنٹ ریئلائز کہ اس کے دائیں بائیں جتنی بھی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں دے آر ہوکرز اینڈ دے آر ویٹنگ ٹو بی پکڈ اپ. تو یہ آپ نے دیکھی بھی ہے جب وی میٹ؟ نہیں دیکھی بھی. آل رائٹ, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اٹ آئی تھنک. جی میں نے دیکھی ہوئی جب وی میٹ. ہاں, آپ نے اگر جب بھی میٹ دیکھی ہے تو یو کین ریکال کہ اس میں ایک سین تھا جس میں یہ کھڑی ہو جاتی ہے سڑک کے اوپر, چوک پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے امنگ ہوکرز, اور پیپل تھنک دیٹ شی از اے ہوکر تو دے ٹرائی پکنگ ہر اپ, رائٹ. تو بیسکلی یو کین سی کہ وہ تو انڈین فلم تھی تو سلٹ شیمنگ جو ہے وہ انڈیا میں بھی موجود ہے, پاکستان میں بھی موجود ہے. سو سلٹ شیمنگ از دیئر ان مینی کنٹریز, اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ جیسے اگر نیو یارک ہو گیا, اور امریکن فلم ہے پریٹی وومن, تو پریٹی وومن میں ہمیں پتا ہے کہ رچرڈ گیئر جو ہے وہ ایک سلٹ کو لیتا ہے فرام اسٹریٹ, اور پھر لیٹر ہی فالز ان لو ود دس پریٹی وومن. آئی کین ٹرائی, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے دیکھی ہوگی, ذرا پرانی ہے فلم لیکن اس کو آسکر ملا تھا, پریٹی وومن. سو میں آپ سے سمپلی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سلٹ کیس تھا کہ سلٹ شیمنگ جو ہے وہ اس امریکن ہالی ووڈ فلم میں بھی بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے, بیکاز آپ کو یہ جو ہیروئن نظر آ رہی ہے, ہیروئن گوسٹ شاپ, یہاں پہ شاید اسٹور سین بھی موجود ہوگا, اور اسٹور میں جو سیلز گرلز ہیں وہ اس کو یہاں سے نکال دیتی ہیں, telling her کہ this is not the type of stores that deals with dresses for prostitutes. تو کیونکہ وہ اس کو immediately recognize کر لیتی ہیں as an hooker, and she comes back crying. تو naturally Richard Gere جو ہے he takes her back, اور he's somebody who can buy the whole store یا whole chain. تو یہ سچویشن تھی. تو slut shaming ورلڈ وائڈ ہوتی ہے in all countries, right. تو وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سلٹ شیمنگ نظر آ رہی ہے تو اس نے پھر ایک اسٹڈی پلان کی جس میں اس نے ٹویٹر پہ, یا جو بھی اس نے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اس نے ٹویٹر کے اوپر یہ کویسچنس پوسٹ کر دیے کہ یہ جو برانڈ نیمز ہیں ریش, سلٹی, فلرٹیشیس, they have a direct correlation between the ambitions جو بھی مارکیٹ کر رہے ہیں ان کا اینڈ کولمبین ویمن اینڈ نیم آف ویریس پالشز. تو شی تھنکس کہ اس نام سے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پروڈکٹ وڈ سیل اے لاٹ, اور اس میں کولمبیا میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 500,000 women were working as manicurists in Colombia and 60% of them use Mesclo. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کولمبیا میں دس برانڈ از ویری پاپولر ڈسپائٹ سلٹ شیمنگ. اس نے کہا کہ 60% مینیکیور پیڈیکیور کے جو لوگ ہیں آؤٹ آف 100 60% یوز دس برانڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائر ہے اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ برانڈ نیم جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے سلٹ شیمنگ کے اوپر. So there is always a possibility کہ اگر وہ پاکستان میں ریڈ لائٹ ایریا کے نام سے کوئی برانڈ مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو there are two possibilities. Number one, یا تو پبلک اس کو اپوز کرے گی, اس کو سلٹ شیمنگ کرے گی, اور یا پھر people would probably sometimes people start enjoying this kind of names. تو کولمبین کیس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ it was selling like cake. تو 60% were using Mesclo. تو بیسکلی what she did کہ اس نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں yes to daring Mesclo names, اور دوسرا ہے no to daring Mesclo names.
तो इस हैशटैग के साथ उसने एक अपनी स्टडी क्रिएट कर दी कि जिन लोगों को ये नाम नहीं पसंद, रैश, स्लटी, फ्लर्टेशियस, वो कहें नो टू डेयरिंग मैस्कुलिन नेम्स, और द पीपल हु थिंक के दीज नेम्स आर फाइन और गुड, वो कहें यस टू डेयरिंग मैस्कुलिन नेम्स. तो शी सेइंग के ट्वीट्स में शी रियलाइज के 794 ट्वीट्स वर पोस्टेड ऑनलाइन, और 794 में से 228 ट्वीट्स जो थी वो एक्चुअली सपोर्ट कर रही थी कि रैश, स्लटी, फ्लर्टेशियस किस्म के नाम होने चाहिए, राइट. सो सपोज कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है एंड यू ट्राई फाइंडिंग आउट कि ब्रांड नेम जो है वो रेड लाइट एरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता, और आपने आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी एड एजेंसी को कहता है कि हमें रिसर्च करके दें कि रेड लाइट एरिया ब्रांड नेम अच्छा है या बुरा है, पीपल वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. तो जो एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो फौरन एक रिसर्च स्टार्ट कर देती है, फेसबुक पे एक पोस्ट क्रिएट कर देती है, एंड पीपल स्टार्टिंग या ट्विटर पे, एंड पीपल स्टार्ट ट्वीटिंग, राइट. तो इस केस में यू कैन सी के 228 पोस्ट्स जो हैं वो अगेंस्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 794 पोस्ट जो हैं वो सपोर्ट में हैं, कि 794 ट्वीट्स जो हैं वो कह रही हैं यस टू डेयरिंग नेम्स, और 228 कह रही हैं नो टू डेयरिंग नेम्स, राइट. तो दीज आर डेयरिंग नेम्स. तो बेसिकली वो ये उसने जब उसको यस और नो रिस्पॉन्सेज देखी लोगों की, ये 794 पीपल आर सेइंग कि हाँ जी इस तरह के नाम होने चाहिए, तो देन शी सेड के पीपल थिंक कि ये जो ब्रांड नेम है ये एम्पावर कर रहा है स्लट को, उसको वीकन नहीं कर रहा. पीपल फील के वीकन स्लट उस वक्त होगी जब ब्रांड उसके नाम से ना बिक सके. when 60% manicurists start using this brand, तो इसका मतलब है कि empowerment तो है, because people are not rejecting this brand name, rather they are buying this product. तो I think इस point of view से this was an interesting study, क्योंकि she said कि जी she tried finding out कि ये जो slut shaming है, if people are supporting the brand or people are rejecting the brand, ठीक है. तो she's saying कि she analyzed opinions and opinions of the participants in the online discussions, और उसमें उसको ये लगा कि the status of women in Colombian society is explained through this paper. Women who are buying this brand. This conversation transcends the limit of consumerist position taking or substantive feminist activism. कि people even think कि अगर आप ये brand खरीद रहे हैं तो फिर आप slut shaming नहीं encourage कर रहे. In fact, you are buying slutty and flirtatious. तो जिसका मतलब ये है कि shaming के बजाय support का element ज़्यादा नजर आ रहा है. तो आई एम सेइंग कि ये बेसिकली एक मार्केट स्टडी थी जिसको वो कह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन वाज डोमिनेटेड बाय विमेन, यानी जो लोग ट्वीट्स कर रहे थे उनमें से 86% वर विमेन एंड यू कैन सी कि 8.7% वर मेन. तो जो लोग मोस्टली यस टू डेयरिंग नेम्स कह रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर विमेन, और जो अपोज कर रहे थे हार्डली 9%, वो देवर मैन. दे थॉट कि जी इस तरह का डेयरिंग नेम रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अगेंस्ट आवर कल्चर एंड इट शुड नॉट हैपन. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट. जो आपका खैर यहाँ पे लेट्स सी के ट्विटर के जो रिजल्ट्स थे उसमें उसने कहा कि मोस्टली विमेन वर सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ नेम्स बिकॉज विमेन थॉट कि ये एम्पावर कर रहे हैं. नेगेटिव नेम्स वर द मोस्ट पॉपुलर नेम्स अमंग ट्विटर कॉन्वर्सेशंस.
which means कि slutty, flirtatious जो है ये names popular है. फिर then she's saying कि women dominated the conversations. The messages were in a vast majority in favor of the use of these names, क्योंकि उन्होंने कहा कि tabooed names इस्तेमाल करें ताकि taboo का जो element है वो decrease हो. The negative names were the most popular among Twitter conversations, such as prostitute, glutton, slutty, or layabout, right? Or this relationship between the ambivalent responses of women customers and activists to these shibboleths indexes. तो वो बेसिकली इसको इंडेक्सेस के रेफरेंस में ही कह रही है कि ये जो नेम्स हैं इनकी इंडेक्सिंग हो गई, यानी इनको सेव कर लिया गया, राइट? एंड देन शी सेज के एक्सप्लॉयटेशन, इनविजियस स्टीरियोटाइपिंग, कि ये जो नाम है फॉर इंस्टेंस स्लटी कहना या फ्लर्टेशियस कहना या कंट्रोलिंग कहना, तो दीज आर एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स ऑफ वुमेन. और शी थिंक्स के ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो मैचिज्मो कल्चर को शो करते हैं, और वो मैचिज्मो कल्चर जो है इट्स ऑफ अ नेशन, राइट? सो दीज स्टीरियोटाइप्स डीमीन विमेन, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट के रेफरेंस में आ रहा है, and even if society is creating a difference between good women, bad women through these names, so even still she thinks कि stereotyping जो है it aims at demeaning prostitutes या demeaning sluts etc. So she thinks कि Colombian context में, because she's saying that product is being marketed in 12 countries, तो लोगों ने yes to bad names जब कहा, so people thought that this will empower the victim. ठीक है? So then she says कि these are high femme signifiers, यानी किसी को ये इस किस्म के titles, slut shaming titles जो हैं, ये high femme signifiers हैं, right? और फिर sexual differences में बहुत ज़्यादा obvious है, और सोशल स्फीयर जो है उसमें फिजिकल नॉर्मेटिविटी जो है या पब्लिक लाइफ के अंदर इस किस्म के टाइटल्स दे के एक्चुअली आप ये जो स्लट शेमिंग है वो विक्टिम को वीक नहीं कर रही, बल्कि ब्रांडिंग की वजह से वो विक्टिम को एम्पावर कर रही है. सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ मार्टो स्टडी. ठीक है? उसके बाद ये आपको एक थर्ड एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा. ऑथर है युंग योंग किम. ठीक है? युंग योंग किम का जो आर्टिकल है वो है फेमिनिज्म्स करंट मोमेंट इन साउथ कोरिया. अब हमने किस किस कंट्री का देखा एब्स्ट्रैक्ट? एक हमने स्पेनिश देखा, एक कोलंबियन. नाउ दिस इज कोरियन. ये कह रहा है कि मीडिया डिस्कोर्स ऑफ फेमिनिज्म इन साउथ कोरियन न्यूज़पेपर्स, विच मीन्स के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें वुमन किस तरह अपीयर होती है. आप आज का अखबार उठाएं और फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे अगर कोई भी एक न्यूज़ है जो वुमन को फोकस कर रही हो, सो यू कैन लुक एट इट कि वो न्यूज़ कैसे रिप्रेजेंट कर रही है. इवन इफ इट्स अ वुमन प्राइम मिनिस्टर, it doesn't matter if it's a prostitute. तो you can see कि हमारी present world politics में prime minister or president is probably the strongest position in terms of a country's woman, right? And slut shaming के context में we can see कि अगर किसी को prostitute कर रहे हैं तो वो prime minister या president के against weakest position होगी, right? तो ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हाउ विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन साउथ कोरियन न्यूज़पेपर्स. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विमेन को ही देख रहे हों. आप में से अगर सपोज जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में और टीएफटी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स वुड प्रोबेबली बी आस्क्ड एटलीस्ट इन देयर सेमेस्टर 7 कि वो रिसर्च थीसिस करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे, राइट? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी कि इसमें उसने सिंपली ये कहा कि मैं प्रिंट मीडिया में स्टडी करूंगा कि न्यूज़पेपर्स औरतों को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू कैन ऑलवेज से कि आई वांट टू सी कि जियो टीवी जो है, जियो टीवी या हम
टेलीविजन या जियो न्यूज नेटवर्क, नॉट जियो ड्रामा और अदर चैनल, बल्कि जियो न्यूज नेटवर्क पे या इवन ड्रामा चैनल पे हाउ विमेन आर रिप्रेजेंटेड, या विमेन या फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है वो चैनल्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं. आपको पता होगा कि ARY एंड हम टीवी हैव बीन ब्रॉडकास्टिंग लॉट्स ऑफ टीवी शोज या प्लेज, सोप्स एक्सेट्रा, जिसमें दे वर फोकसिंग ऑन टॉपिक्स सच एज वर्कप्लेस हरासमेंट. हमने शायद आपकी ही क्लास में किसी ने मेंशन किया था कि रिहाई नाम का जो टीवी प्ले था वो फोकस कर रहा था अर्ली मैरिजेस के ऊपर, राइट. यू वुड नो कि अगर अर्ली मैरिज पे फोकस हो रहा है तो नेचुरली द टीवी प्ले इज फोकसिंग ऑन गर्ल चाइल्ड जिसकी बहुत कम एज में शादी हो गई. सो यू वुड से कि अच्छा मैंने तो मैडम ये किया कि आज के दिन में जितने सीरियल्स टीवी पे चले इस पर्टिकुलर चैनल पे, अगर उन्होंने आज के दिन सपोज 6 प्लेस दिखाए आधे घंटे के या एक घंटे के, तो यू आर सेइंग कि मैंने उन 6 प्लेस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन देखी. इस केस में किम इज सेइंग कि उसने न्यूज़पेपर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन देखी या डिस्कोर्स ऑन फेमिनिज्म देखा, राइट. तो आप सिलेक्ट करते हैं ना कि मैं प्रिंट मीडिया में देख रहा हूँ ये डिस्कोर्स, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, या फिल्म में देख रहा हूँ. तो हियर किम इज सेइंग कि दिस पेपर एग्जामिन्स वेज इन विच फेमिनिज्म इज मैनिफेस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड इन द कंटेम्पररी साउथ कोरियन मीडिया डिस्कोर्स. यानी जो साउथ कोरियन मीडिया या पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर्स हैं वो किस किस्म का डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं ऑन विमेन. And then it says कि South Korean manifestations of feminism, which connected with the increasing prevalence of feminism, क्योंकि global scale पे Me Too, Us Too और आपको मुख्तलिफ waves of feminism नजर आ रही होती हैं, क्योंकि feminism पहले first wave था, फिर second wave थी, फिर third wave थी, फिर अक्रॉस द वर्ल्ड 4th वेव ऑफ फेमिनिज्म भी शुरू हो गया, जिसमें यू कैन से कि शायद फर्स्ट वेव में पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, जैसे जैसे सेकंड एंड थर्ड वेव में गए तो यू रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बट दे आर ऑल्सो टेकिंग एक्शन अबाउट इट. तो आपको डिफरेंट वेव्स में ये नजर आएगा कि फेमिनिज्म में चेंज क्या आई. पहले तो साइलेंसिंग होती थी, साइलेंसिंग से व्हेन पीपल स्टार्टेड वॉइसिंग तो इट वाज अ चेंज, ठीक है. वॉइसिंग वाज अबाउट राइज ऑफ फेमिनिज्म, और फिर वॉइसिंग के बाद एक्शन ओरिएंटेड हो गई कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट. तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में भी फिर ग्रेजुअली औरत मार्च और मुख्तलिफ इसमें आते रहे, राइट. तो वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल स्केल पे फेमिनिज्म में चेंजेस आती रही. तो ही इज ट्राइंग टू सी के 2010s में, विच मीन्स के फ्रॉम 2010 टू 2020 साउथ कोरिया में फेमिनिज्म में क्या चेंज आई. तो ही इज लुकिंग एट न्यूज़पेपर्स फॉर द पास्ट 10 years, राइट. पास्ट 10 years में से प्रॉबली यू वुड से कि जी मैंने हर साल के फॉर इंस्टेंस 12 न्यूज़पेपर्स पिक किए, probably 1st of January और 1st of every month जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो मैंने उठा लिया. तो अगर मैंने 2010 का 1st of every month उठाया तो 2010 में से 12 उठाए, 2011 में से भी 12 उठाए और 2020 तक 12 उठा लिए, which means कि I would end up with at least 120 news prints in front of me. और उसके बाद मैं देखूंगी कि अच्छा ये मेरे पास जो 120 न्यूज़पेपर्स आ गए इसमें हाउ आर विमेन्स स्टोरीज प्रेजेंटेड, राइट. अगर उसमें हरासमेंट या असॉल्ट का केस था तो विक्टिम जो है वो लड़की को ही बताया है, विक्टिम तो वो होगी, बट आर वी ऑल्सो सेइंग कि ये हरासमेंट केस नहीं है बल्कि ये कंसेंट केस है या कोई और चीज, या फॉर इंस्टेंस वी आर सेइंग कि जी लड़की ही बुरी थी, लड़की भाग गई, लड़की वाज रॉन्ग. सो बेसिकली वो ये कह रही है कि किस किस्म के डिस्कोर्सेस क्रिएट हुए उसको आप स्टडी कर लेते हैं. सो इफ यू आर स्टडिंग डिस्कोर्सेस यू वुड प्रोबेबली फाइंड आउट
कि जी अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट केस न्यूज़पेपर में प्रेजेंट हुआ था तो 10 न्यूज़पेपर्स तो उसको बुरा भला ही कह रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर 11 वाज सेइंग कि जी इसकी कोई गलती नहीं थी, शी हैज बीन हरास्ड. यू वुड इंस्टेंटली लर्न कि 10 न्यूज़पेपर्स विक्टिम के अगेंस्ट लिख रहे हैं, विक्टिम को ही कल्प्रिट बना रहे हैं, एंड ओनली वन न्यूज़पेपर वाज सेइंग समथिंग जिसमें विक्टिम को कल्प्रिट नहीं बनाया गया, राइट? सो बेसिकली जब आप इस किस्म की स्टडीज प्लान कर रहे होते हैं तो देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट कि विक्टिम को कैसे प्रेजेंट किया गया, विक्टिम को बैड प्रेजेंट किया गया या विक्टिम को गुड प्रेजेंट किया. फॉर एग्जांपल जब हम वो आर्टिकल पढ़ रहे थे सदब अहमद का रेप वाला, तो वी नो कि उस केस में इवन अगर किसी इनोसेंट को रेप किया गया था तो दैट विक्टिम हैड टू डाई, क्योंकि उसकी नेगेटिव फ्रेमिंग या उसकी फैमिली की बैड जो है शेमिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि विक्टिम कमिट सुइसाइड. सो राइट नाउ यहाँ पे ही इज लुकिंग एट 2500 न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम 6 नेशनल डेलीज. ये जो उसने कहा ना, क्योंकि वो कह रहा था कि वो 10 साल के आर्टिकल्स देख रहा है, 10 साल के न्यूज़पेपर्स डेली प्रिंट होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर साल में 365 डेज हैं तो किम इज लुकिंग एट 3650 न्यूज़पेपर्स, और 3650 में से 2500 उसको न्यूज आर्टिकल्स मिल गए जिसमें देयर वाज सम डिस्कोर्स अबाउट विमेन. तो नाउ ही इज सेइंग कि ये किस तरह फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म डिस्कोर्स जो है वो न्यूज़पेपर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर की तो पावर होती है ना, बीइंग मैस मीडिया. So it says how feminism was primarily represented in the South Korean newspaper as a social force for disrupting the status quo. तो फॉर इंस्टेंस आप कहेंगे कि जिस तरह उसने लिखा है कि सोशल फोर्स है, यू कैन ऑल्सो से कि पाकिस्तान में औरत मार्च इज अ सोशल फोर्स फॉर डिसरप्टिंग द स्टेटस को, क्योंकि ये इसने किम ने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए, अ सोशल फोर्स, ये यहाँ पे बिल्कुल ब्लू में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फॉर डिसरप्टिंग द स्टेटस को. ठीक है, तो बेसिकली राइजिंग हेट्रेड कि अगर न्यूज़पेपर्स यही लिखता रहे कि जी लड़की जो भागी है वही खराब है, तो देयर वुड बी राइजिंग हेट्रेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स. न्यूज मीडिया tended to portray feminism as the main source of conflict between sexes. कि आप कहें कि जी जो वर्किंग वुमन है या वुमन दैट आस्क्स फॉर हर राइट्स इज अ बैड वुमन, राइट? कि अगर लड़की कहती है कि जी मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, या मुझे जॉब करनी है, या मुझे अपनी मर्जी करनी है, राइट? तो वो उसको वो ये कह रहा है कि she would be presented or portrayed as bad woman, for instance. तो फेमिनिज्म की वजह से देन दे आर सेइंग के अवेयरनेस इंक्रीज हुई और एम्पावरमेंट भी हुई. फेमिनिज्म हैज ग्रोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल फोर्स इन कंटेम्प्रेरी साउथ कोरियन सोसाइटी. कि अगर वो टॉपिक्स बार बार डिस्कस होते रहे, वॉइसिंग होती रही, या फिर विमेन की वो कह रहा है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हुई, राइट? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि साउथ कोरियन केस में जैसे जैसे विमेन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई तो नेचुरली आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years डिस्कोर्स में भी चेंज नजर आएगी. कि 2010 की जो फॉर इंस्टेंस उसने 2500 स्टोरीज बनाई हैं, तो लेट्स सपोज कि 2500 में से 250 जो थी वो 2010 की थी, 250 2011 की थी. ये मैं रफली आपसे कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2010 में 300 हों और 2020 में सिर्फ 195 हों. बट बेसिकली ऑल इट इज सेइंग कि इतनी स्टोरीज थी, एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि पहले ज्यादा केसेस आ रहे थे एंड बाय 2020 देयर वर लेस रिपोर्टेड केसेस, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये कह रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट हुई, इकोनॉमिक पावर इंक्रीज हुई और politically women became stronger.
تو وچ مینس کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ 10 سال پہلے اگر زیادہ ابیوز کے کیسز تھے تو 10 years لیٹر نیوز پیپر جو ہے وہ ابیوز کے علاوہ امپاورمنٹ کا اسکیل امپروو ہو گیا اور ان کو بیڈ ڈکلیئر کرنے والا جو پارٹ تھا وہ ریڈیوس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہ پھر ویمن امپاورمنٹ کی جب بھی بات ہوگی تو سوسائٹی وڈ اسٹارٹ ریئیکٹنگ ٹو اٹ. اگر سوسائٹی جو ہے ٹی وی پلیز میں بہت زیادہ ڈیورسز دیکھنا شروع کر دے گی تو سوسائٹی شور مچائے گی کہ جی آپ ٹی وی پلے میں ڈیورس مت دکھائیں. آپ ڈیورس کو جیسے ہی ایز نارمل دکھائیں گے تو ہر دوسری لڑکی کہے گی کہ جی میں تو ڈیورس لے رہی ہوں کیونکہ میرا اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. رائٹ, تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ پروبیبلی اینٹی فیمنسٹ ایگریشن بھی انکریز ہوئی کیونکہ دے ور پیپل who did not want کہ women empower ہوں. تو نیچرلی دوز who reacted وہ زیادہ اگریسو ہو گئے ٹورڈس women. تو اور یا پھر ٹورڈس فیمنسٹ موومنٹس ان کی اگریشن بلڈ اپ ہو گئی کہ جو عورت مارچ چلاتی ہیں یا اس قسم کی آرگنائزیشن بناتی ہیں وہ خود کوئی اچھی عورتیں نہیں ہیں بیکاز ان کو تو اپنا گھر نہیں سنبھالنا آتا, سڑک پہ آ کے شور مچاتی ہیں. سو بیسکلی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب عورتیں اپنے رائٹس مانگتی ہیں تو اینٹی فیمنسٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ایک چیز اسٹارٹ ہو سکتی ہے. سو بیسکلی جب وہ اوور پیریڈ آف 10 years دیکھ رہا ہے کہ اسٹوریز مختلف نیوز پیپرز میں کس طرح آتی رہی تو دیر وڈ بی اے ڈسکورس کہ کس زمانے میں فیمنزم انکریز ہو رہا تھا تو فیمنزم کے اگینسٹ اینٹی فیمنزم ایگریشن انکریز ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. رائٹ, اور پھر جیسے جیسے فیمنزم انکریز ہوتا گیا تو کیا اینٹی فیمنسٹ ایگریشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی گئی یا وہ بھی اسی طرح زیادہ پاور کے ساتھ اوپر آتی رہی. رائٹ, یہاں پہ اس نے آخر میں مینشن کیا سارا احمد. یہ ایک پاکستانی اوریجن کی پروفیسر ہے بٹ شی ڈزنٹ ورک ان پاکستان, شی ورکس ان آسٹریلیا. Probably she has done a lot of work on feminism, right? تو وہ اس نے سارا احمد کو یہاں پہ ایز آتھر ریپریزینٹ کیا. کوئی کوشچن, کوئی کامنٹ نہیں ہے on any of the 3 abstracts that we have read so far? No ma'am. سمجھ بھی آ رہا تھا کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ Yes ma'am, سمجھ آ رہا ہے. All right. اچھا, any idea what is cat calling? Yes ma'am. جی بتائیں. میم وہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب if anyone is walking the street یا اس طرح کا تو لوگ کامنٹس پاس کرتے ہیں اور مطلب اگر وسل کریں وہ بھی آئی تھنک کاؤنٹ ہوتی ہے as far as I think. رائٹ, کیٹ کالنگ وہ آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از روڈ سیکسول ریمارکس بائی مین کہ آن دا اسٹریٹ, کہ سڑک پہ سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کا ریمارک پاس کیا جائے چاہے وہ کتنا ہی لائٹ کیوں نہ ہو. سو بیسیکلی کیٹ کالنگ از اباؤٹ روڈ ریمارکس آن ویمن. تو یہ آپ کو ڈو یو نو کہ پاکستان میں کوئی لا ہے یا پاکستان میں کیٹ کالنگ سچویشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ میم ہوتی ہیں کافی. کیٹ کالنگ ہوتی ہے پاکستان میں, رائٹ؟ آپ کے خیال میں کوئی لا ہے جو کیٹ کالنگ سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہو کسی کو بھی؟ ڈو وی ہیو اے لا؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے میم. رائٹ, آئیڈیا کچھ یہ ہے کہ پاکستان میں تو انگریزوں کے زمانے سے لا موجود ہے. جب پاکستان نہیں تھا 1860 کا لا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے واک کرتے ہوئے کوئی ریمارک نہیں دے سکتے اور گانا نہیں گا سکتے نہ, کیونکہ وچ مینس 1860 میں تو سنیما بھی موجود نہیں تھا, ٹیلی ویژن بھی موجود نہیں تھا. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کو 1860 کا لا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اٹ مینس کہ جب میڈیا نہیں تھا
तब भी लोग जो हैं कैट कॉलिंग भी करते थे और लोगों के पीछे गाना भी गाते थे, राइट? क्योंकि जो ब्रिटिश लॉ है 1860 का, वो बड़ा क्लियरली और सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि रूड रिमार्क्स, कमेंट्स, कैट कॉलिंग एंड सिंगिंग. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि सिंगिंग का जो कल्चर है वो 1860 में मौजूद था, तो दैट वाज ओवर 150 इयर्स अगो. 160 इयर्स गुजर चुके हैं, राइट? वही लॉ इस वक्त पाकिस्तान का भी लॉ है जिसके अंडर कैट कॉलिंग इज अ पनिशेबल इवेंट. अब मैंने आपसे ये जो आपको एक पंजाबी फिल्म में एक सीन दिखाया था, इंसिडेंट, शायद आपको याद हो कि मैंने आपको ये सीन दिखाया था कि ये गांव में लड़कियां गुजर रही हैं, ग्रुप है, और ये ग्रुप ऑफ मेल्स जो है वो उनको रोकता है. आपको शायद याद आ गया होगा कि जब हम जट्टीज डिस्कस कर रहे थे तो आई शोड यू दिस सीन. सो गूगल क्लासरूम में आपके पास जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि ये जो इस वक्त यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ. सो इफ यू गो बैक टू गूगल क्लासरूम यू एंड लुक एट दैट आर्टिकल, तो अगर आप आर्टिकल पे ना डक ही लिखेंगे तो यू विल फाइंड कि कौन से पाकिस्तान में कौन सा लॉ इस एक्टिविटी को क्राइम कहता है. इट्स एन ऑफेंस. कि आप ये जो अलाउद्दीन ने यहाँ पे हरकत की कि इसने, आपने देखा कि इसने तो एक दुपट्टा खुद भी ओढ़ा हुआ है, तो नेचुरली वो यहाँ गर्ल क्राउड में से ही किसी से उसने लिया होगा, सपोजिटली, लेट्स अज्यूम. और फिर लड़कियों को इस तरह रोकना और इस तरह गाना गाना, ये 1955 की फिल्म है, राइट? सो फिल्म इज 65 इयर्स ओल्ड और जो लॉ है वो 1860 का है, जिसका मतलब ये है कि आप कैट कॉलिंग या किसी के पीछे वॉक करते हुए गाना नहीं गा सकते. तो अगर फिल्म के अराइवल से या टेलीविजन के अराइवल से पहले ये लॉ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इवन 200 years ago कैट कॉलिंग वॉज देयर, या किसी के पीछे गाना गाते जाना सड़क पे होता था. दैट इज वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज मेकिंग दिस लॉ कि आप ना तो पीछे वॉक करते हुए गाना गा सकते हैं, ना कैट कॉलिंग कर सकते हैं. So this particular abstract is from Portugal, right? Considering कि हमारे लिए यूरोप जो है वो मॉडर्न है, we can see कि पोर्टुगल का जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो जिस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट में ही कह रहा है कि अनवांटेड वर्बल एंड सेक्सुअल प्रपोजल्स एड्रेस्ड टू विमेन और मेन आर कंसिडर्ड क्राइम बाय पोर्टुगीज लॉ. अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानी लॉ जो है वो मेल को जो है वो ये कह रहा है किसी के भी पीछे, लेकिन हम ये एज्यूम कर लेंगे पाकिस्तानी केस में कि एज्यूमिंग मीन्स कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन वी विल एज्यूम कि कैट कॉलिंग औरतों के साथ होती है, या कोई औरतों के पीछे या लड़कियों के पीछे जा सकता है सड़क पे गाना गाते, राइट? यहाँ पे जो पोर्टुगीज लॉ है वो मेल और फीमेल दोनों को कह रहा है कि ना तो कैट कॉलिंग मेल कर सकता है, ना कैट कॉलिंग फीमेल कर सकती है, और ना मेल प्रपोज कर सकता है, ना फीमेल प्रपोज कर सकती है. अनवांटेड सेक्सुअल प्रपोजल. तो जिसका मतलब है कि अगर कंसेंट है तो फिर तो जाहिर है यूरोप है, दे विल नॉट क्वेश्चन इट. लेकिन अनवांटेड है तो उन्होंने उसको मेल और फीमेल जिसकी तरफ से मर्जी इनिशिएट हो उसको उन्होंने कह दिया इट इज इलीगल. इवन इफ अ वुमन इज प्रपोजिंग टू अ मैन और पासिंग ऑन अ कमेंट, तो उसने कहा कि इट विल बी एन ऑफेंस. कैट कॉलिंग के लिए वो आपको जो पोर्टुगल में वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज पिरोपो. ये उसने आपको यहाँ पे लिखा कि पिरोपो इज अ क्राइम, और इट मीन्स के सेक्सुअल हरासमेंट ब्रॉट दिस टू पब्लिक अटेंशन ट्रिगरिंग इंटेंस ऑनलाइन डिबेट्स. ये जो कैट कॉलिंग है इस पे पोर्टुगल में ऑनलाइन डिबेट स्टार्ट हो गई, ठीक है.
اور جو آپ کی آتھر کا کیا نام تھا, ریٹا باسیلوس سیموس, رائٹ. سو ریٹا جو ہے, شی از جسٹ سیئنگ کہ ہاؤ پیپل آر ٹیکنگ, ہاؤ پبلک ڈسکورس از رائزنگ آن دس ٹاپک آف کیٹ کالنگ, اور یہ سوشل میڈیا پہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو شی از اینالائزنگ آل دا کامنٹس پوسٹڈ آن سوشل میڈیا. یو نو اٹ ویل کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پکچر پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے فرینڈز اس پہ کامنٹس دیتے ہیں, رائٹ. آپ اس کیس میں فار انسٹنس جو علی ظفر کا ایک اسکینڈل بنا آج سے 2-3 سال پہلے, یو مے ہیو ہرڈ آف اٹ, کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی اچھی خاصی ڈیبیٹ بن گئی تھی. لاٹ آف پیپل ور ایکچولی ایکیوزنگ علی ظفر کہ اس نے سیکشولی ہراس کیا ہوگا ایکٹریس کو, رائٹ. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ وہ لا کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ پیروپو از اے کرائم. علی ظفر کا ایشو میں نے اس لیے مینشن کیا کہ اس کی سوشل میڈیا پہ کوریج تھی. وی نو کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایشوز کین بی ڈسکسڈ آن لائن. تو پیروپو یا کیٹ کالنگ ان پورٹگل جو ہے, یہ سوشل میڈیا پہ ذرا اسٹرانگ ڈسکشن اس پہ کریٹ ہو گئی فیس بک کے اوپر. تو ریٹا باسلوس جو ہے, اس نے ان کامنٹس کو اینالائز کیا. اگر آپ کی کسی پوسٹ کے نیچے 25-30 کامنٹس لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کامنٹس کو جنرلی دیکھ سکتے ہیں. یو کین سے کہ ایوری ون از کانگریچولیٹنگ می فار ایگزامپل فار مائی سرٹن اچیومنٹ, یا ایوری ون از کانگریچولیٹنگ سم ون اور جسٹ پریزنگ somebody کہ تمہاری پکچر کتنی اسمارٹ ہے, یو لک بیوٹیفل ان دس پکچر, رائٹ. تو یو وڈ سے کہ موسٹ کامنٹس آر پازیٹیو, اور probably 100% comments are positive. تو اس کیس میں جب کیٹ کالنگ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے فیس بک پہ کتنے کامنٹس پوسٹڈ تھے, کتنے کامنٹس کیٹ کالنگ کے اگینسٹ تھے, کتنے کامنٹ کیٹ کالنگ کی سپورٹ میں تھے, ہاؤ مینی پیپل ور سیئنگ لیٹ اٹ گو. کیونکہ یہ جو پاٹے خان کا سین ہمیں پاکستان میں نظر آ رہا تھا, people hardly go to police station to complain about such incidents. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اسٹریٹ کالنگ کے بعد لوگ جا کے تھانے میں رپورٹ لکھواتے ہیں؟ نو میم, نہیں جاتے نا. سو لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس میں سے کوئی جاتا ہی نہیں. ہاں, لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اور موسٹ پیپل ڈو ناٹ ایون نو کہ لا ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اگینسٹ کیٹ کالنگ. اور لوگ اس وجہ سے, ایک تو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ دے آر لیگلی پروٹیکٹڈ, اور دوسری ریزن وہی ہے کہ پیپل وانٹ ٹو اوائڈ شیمنگ, کہ کوئی بھی اپنی بہو بیٹی کی بات, اس طرح کی بات کہ کسی نے اس کو چھیڑا لے کے تھانے نہیں جانا چاہتا, رائٹ. سو بیکاز آف لیک آف انٹرسٹ ان دا لا, نالج آف لا بھی نہیں ہے, اور پھر لیک آف انٹرسٹ بھی ہے, رائٹ. سو اگر اس ایشو کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جائے کہ جی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو نیچرلی یو کین اسٹارٹ اے ڈیبیٹ آن لائن, اور دین یو وڈ نو کہ جی ٹھیک ہے کہ یہ نور جہاں اس پیروپو جیسے انسیڈنٹ, جو جس طرح کا انسیڈنٹ یہ یہاں پہ لکھ رہی ہے کہ پیروپو اور کیٹ کالنگ, نور جہاں تو سمپلی اپنی فرینڈس کے ساتھ آگے چل پڑتی ہے, اینڈ دین شی گوز ہوم کیٹ کالنگ کو اگنور کرتے ہوئے, اور وہ اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتی. سو وی نو کہ پاکستان میں اس قسم کے انسیڈنٹ کی رپورٹنگ جو ہے وہ ایک تو تھانے میں نہیں ہوتی. یہ جو پورٹگل کا کیس ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹ سیکسول ہراسمنٹ limits women's presence in public space. کہ اگر ہمیں پتا کہ پاکستان میں بھی اٹس دا سیم, کہ people don't let their daughters leave houses because they think کہ اگر وہ سڑک پہ جائیں گے تو لوگ کیٹ کالنگ اگر کریں گے تو they will not allow their daughters to go out. They would not allow their daughters to go
by themselves. For example کہ جی آپ ریس کورس پارک چلے جائیں, گلشن اقبال پارک چلے جائیں, ماڈل ٹاؤن پارک چلے جائیں. لڑکی جو ہے وہ گھر سے نکلی شام 4-5 بجے اور اس نے جا کے ماڈل ٹاؤن پارک میں واک سٹارٹ کر دی all by herself. تو فیملیز وڈ بی انشور کہ ان کے گھر کی کوئی لڑکی, ینگ لڑکی ان پرٹیکولر, اکیلی جا کے پارک میں واک کرے, وچ مینس وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹریٹ سیکشل ہراسمنٹ کا جو فیئر ہے دیٹ وڈ لمٹ ویمنس پریزنس ان پبلک اسپیس, کہ عورتیں پھر گھر سے یا تو خود نکلنا چھوڑ دیں گی یا پھر ان کی فیملی ان کو باہر نہیں جانے دے گی ان پبلک اسپیس میں بیکاز آف فیئر آف اسٹریٹ sexual harassment or catcalling. Women think about harassment, fear it and plan for it, even in its absence. کہ اگر کسی نے پارک جانا ہے تو پھر وہ اکیلے جانے کے بجائے گھر میں دوسری بہن کو کہے گی میرے ساتھ چلو, بھائی سے کہے گی یا ماں کہہ دے گی بھائی سے کہ تم بہن کے ساتھ چلے جاؤ واک کرنے, رائٹ. تو بیسیکلی جو اس نے کہا کہ پلاننگ کا فیکٹر آ گیا, کہ فیئر بھی آ گیا کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی, پلاننگ آ گئی, بھائی کو ساتھ لے جاؤ, ماں کو ساتھ لے جاؤ. سو ہراسمنٹ کی ایبسنس میں بھی اٹ از بینگ پلانڈ کہ باہر جائے گی تو ہراسمنٹ ہو سکتی ہے, تو اس کا حل کیا ہے کہ چلو باہر جانا ہے تو ماں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ چلی جائے. سو اس نے کہا ہراسمنٹ اٹس فیئر اینڈ پلاننگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ ایون ان اٹس ایبسنس, کہ کیٹ کالنگ کی ایبسنس میں بھی پیپل آر پلاننگ what to do to avoid it or to avoid situations that may lead to cat calling. کہ somebody decides کہ جی مجھے کمرشل ایریا جانا ہے یا لبرٹی مارکیٹ جانا ہے to buy such and such thing, تو وہ کہیں گے کہ جی اکیلے مت جاؤ, کسی کو ساتھ لے جاؤ. So you are planning something because you are fearing that something will go wrong. So even if something is absent and has not gone wrong, you are planning how to deal with it, which would limit women's space in public space. کہ عورتوں کو جانے نہیں دیا جائے گا in public space. تو جس کو اس نے کہا کہ cat calling is internationally recognized as a gender-based violence, right? It is about interaction. So جو کچھ ہم نے یہاں دیکھا پاٹے خان میں, that was about interaction. ٹھیک ہے, اور naturally وہ یہ کہہ رہا ہے کہ framing interactions, and here we do see an interaction framed. ہے نا, ہم نے تو کیمرہ فریمنگ بھی کر لی, اس کو شوٹ بھی کر لیا. So we are framing an interaction between a group of males and group of young females, right? اور we can see کہ جیسے ہی these young women come across these young men, they are facing street sexual harassment. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو street sexual harassment نظر آ رہی ہے, اور nobody would know کہ this is an incidence of street sexual harassment. People would take it normally, right? Okay. So پھر اس نے یہ کہا کہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ how street sexual harassment is framed in پاٹے خان but not recognized as street sexual harassment. تو پاٹے خان نے بھی جب سین کو فریم کیا تو آئی ایم شیور کہ ڈائریکٹر یا رائٹر کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ دس از این انسیڈنس آف اسٹریٹ سیکشل ہراسمنٹ. آڈینس نے شاید یہ سین انجوائے بھی کیا ہوگا, اینڈ موسٹ پیپل تھنک کہ یہ لیرکس جو ہیں وہ بڑی پلیزنٹ ہیں, اینڈ لیرکس پروبیبلی برنگ پلیزر. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لیرکس جو ہیں ان سے ایکسپیرینس آف سیڈنس ہے یا ایکسپیرینس آف پلیزر ہے؟ آپ کو دوبارہ سنا دیتی ہوں. ایکسپیرینس آف پلیزر ہے.
राइट. सो लिरिक्स जो है ना डक डक रख जवानी नो, वो नेचुरली So naturally you can see कि ये जो crowd है, male crowd in particular, they are celebrating, ठीक है, celebration नजर आ रही है कि इतनी ज्यादा लड़कियों को देख के they are celebrating their interaction. उसके मुकाबले में फीमेल जो है वो शायद इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रही. उनमें से even if they smile, जो नूरजहां चूंकि लीड है, सबसे आगे खड़ी हुई है, वो सरों के आगे हाथ फैला के खड़ी हो जाती है और साथ में दूसरी फ्रेंड को कहती है कि पहला इन्ना मस्टंडिया नु लग जान दे, लग लैन दे, ठीक है. तो वो उस तरीके से आपको नजर आया कि मेल फीमेल इंटरेक्शन या क्राउड इंटरेक्शन में, which is apparently a crime under the law and not recognized as a crime by the director or by audience, क्योंकि audience तो शायद you never know कि 1955 में audience सिनेमा हॉल में इस सीन को देख के विसल कर रहा था, एंजॉय कर रहा था या क्या कर रहा था. बट एनीथिंग कैन हैपन विद द क्राउड, ठीक है. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरासमेंट. और ये जो आर्टिकल है, बाय नाउ इफ यू हैव फॉरगॉटन, अगेन रीटा बासिलियोस सीमोस का आर्टिकल है. तो how did she write this article? So she's saying कि she's just looking into framing of interactions. देखें, this is जो मैं आपको दिखा रही थी, ये framing of interaction है between a group of young males and young females, right? तो उसी तरह ये रीटा बासिलियोस जो है वो framing of male female interaction की बात कर रही है. और जो उसने कहा कि विमेन की स्पेस लिमिट हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जाती है कि प्रोटेक्ट किस तरह करना है. तो यू आर लुकिंग एट सोशल स्ट्रक्चर, या विद इन सोशल स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग एट स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, राइट. कि अगर आप विमेन को जाने नहीं दे रहे तो सिचुएशन जो है वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर, यानी जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको एक ऑपरेशन सा एक नजर आ रहा है कि टू प्रोटेक्ट विमेन वी हैव टू कंट्रोल देम, वी वोंट लेट देम गो आउट, कि आप पार्क में जाके अकेले वॉक कराएं, किसी को साथ लेके जाएं. ये है मारिया मैरन. मारिया मैरन ने अभी एक 2021 बुक पब्लिश की. उसकी कोई आई थिंक मोर देन 15 बुक्स हैं ऑन जेंडर, राइट. सो लास्ट 2 बुक्स जो हैं वो मिसोजिनी के ऊपर हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसोजिनी विदाउट बॉर्डर्स. इट मीन्स कि फिर ये किसी भी कंट्री में हो सकती है या किसी भी कल्चर में हो सकती है. यू विल नॉट से कि मिसोजिनी जो है वो अमेरिका में तो नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी. इट कैन हैपन एनीवेयर. सो मारिया मैरन सेज के this is a universal phenomenon, और patriarchal societies या institutional systems के अंदर you can find it, right? तो this gender based hostility is ubiquitous. Ubiquitous का मतलब है it is found everywhere. ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका की बात नहीं है. Gender based hostility is found everywhere. दूसरा, अगर वो कह रही है सिस्टमैटिक मिसोजिनी, तो सिस्टमैटिक मिसोजिनी केस तो वही है कि आपने सिस्टम जो है सोसाइटी का इस तरह का बना हुआ है कि गर्ल्स शुड लिव दिस वे एंड बॉयज शुड लिव दिस वे. तो वो सिस्टम के अंदर मिसोजिनी क्रिएट हो जाती है या ऑपरेशन आ जाती है या फियर की वजह से एक सेफ्टी मेजर आ जाता है. कि जैसे अभी पिछले आर्टिकल में वो कह रही थी कैट कॉलिंग का इंसिडेंट होता है तो यू प्लान इवन इन इट्स एब्सेंस, यू हैव द फियर ऑफ कैट कॉलिंग इवन इन इट्स एब्सेंस. तो एब्सेंस में भी यू कीप प्लानिंग कि इसको हैंडल किस तरीके से करना है.
कोई साथ चला जाए। तो वो चूंकि आपने उसकी स्पेस को रिड्यूस कर दिया, विच इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ मिसोजिनी, कि आपने कैट कॉलिंग से बचने के लिए सिस्टमैटिक मिसोजिनी लॉन्च कर दी, एंड यू वुड से कि सिस्टमैटिक मिसोजिनी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम कैट कॉलिंग फॉर इंस्टेंस। तो उसको उसने कहा कि पावर इनइक्विटी तो या इनइक्वालिटी, तो इक्विटी का जो है इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस होना शुरू हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। हरासमेंट, मेल फीमेल बुलिंग और काउंटलेस इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, जिसको उसने कहा कि मी टू मूवमेंट में नजर आई, इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मूवमेंट में नजर आई, राइट। और जितनी भी मी टू मूवमेंट थी, उसने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब सेक्सुअल हरासमेंट का आया या मी टू का आया तो वो सारी दुनिया में वाइड स्प्रेड अटेंशन हुई। तो बेसिकली अगर जैसे आपको पता है कि बिल क्लिंटन का भी एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस बन गया था, जिसको अमेरिका में 2 साल तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन जो था उसको टेलीविजन अपीयरेंस उसकी कॉल की गई। वो बहुत मुख्तसर सी अपीयरेंस थी, बट प्रेसिडेंट क्लिंटन हैड टू अपोलोजाइज टू द नेशन एंड ही हैड टू एडमिट कि जो 2 साल से वो सेक्सुअल हरासमेंट को डिनाई कर रहा था उसको पब्लिकली एडमिट करना पड़ा और नेशन से माफी मांगनी पड़ी, ये कह के कि जी मैंने किया था सेक्सुअली हरास। सो बेसिकली यू कैन सी कि दिस आर्टिकल इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन somebody as powerful as President of America in regards to sexual harassment, right? So I think कि ये अच्छा है केस, और lived experiences of women and mediated misogyny. Mediated misogyny का मतलब ये होता है कि मीडिया ने मिसोजिनी को किस तरीके से दिखाया। तो जो रियल इंसिडेंट है वो कुछ और होगा और जो मीडिएशन है वो कुछ फर्क होगी, क्योंकि मीडिया उसकी ओरिजिनल जो है इंटेंसिटी एक तो उसको प्रॉपरली शो भी नहीं कर सकता। तो मीडिया पे जो मिसोजिनी नजर आती है उसको हम कहते हैं मीडिएटेड मिसोजिनी। तो वो उसको कह रही है कि अक्रॉस द ग्लोब इवन मीडिया जो है वो मिसोजिनी को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और अगेन उसने अपना रैशनल भी दिया कि जी सेक्सुअल हरासमेंट मेल ऑन फीमेल बुलिंग सारी दुनिया में होती है, सो दैट्स व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट मिसोजिनी अक्रॉस बॉर्डर्स। इसको उसने वैसे भी बुक फॉर्म में पब्लिश कर दिया, तो शी हैज आई थिंक एटलीस्ट 1 आर्टिकल फ्रॉम पाकिस्तान, अनदर फ्रॉम इंडिया, एंड आई थिंक द बुक हैज प्रोबेबली 20-25 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो यू कैन से कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट contributed their chapters in the book, ठीक है। डू यू थिंक कि ऑनलाइन हरासमेंट होती है, मेल फीमेल दोनों होती है या सिर्फ फीमेल होती है? दोनों होती है। दोनों होती है मैम। ऑल राइट, सो बेसिकली ये वुमेन ज्यादा होती है, मेन कम होती है, होती दोनों है मगर वुमेन ज्यादा होती है। ऑल राइट, सो बेसिकली आपको लग रहा है कि विमेन ज्यादा होती है लेकिन ऑनलाइन हरासमेंट दोनों के साथ होती है। आर्टिकल है बाय ग्रीटा गोबर एंड सारा डिगोस एंड दे आर सेइंग के राइट टू वॉइस, लेकिन इस केस में उन्होंने मेल फीमेल में एक एडिशनल चीज ऐड कर दी कि ये सारे जर्नलिस्ट्स हैं। तो आर मेल जर्नलिस्ट फेसिंग हरासमेंट like female journalists? तो बेसिकली इनकी जो रिसर्च है वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे चली गई।
पिछले एक आर्टिकल था जो कि ये कह रहा था किम के केस में कि मीडिया फेमिनिज्म को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूज़पेपर्स थे जो उसने 2500 आर्टिकल्स निकाले और फिर बताया कि उन्होंने विमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे उसने आर्टिकल्स नहीं निकाले, वो सीधा जर्नलिस्ट को फोकस कर लिया उसने कि हाउ जर्नलिस्ट्स, मेल एंड फीमेल जर्नलिस्ट, हाउ दे फेस ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट, राइट। वी नो अभी तो हमारा क्लासरूम भी डिजिटलाइज्ड है क्योंकि हम फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिजिटलाइज्ड न्यूज रूम की उसने बात की, जहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज पोस्ट कर रहे होते हैं। तो शी सेइंग कि डिजिटलाइज्ड न्यूज रूम्स में भी मेल फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट, वर्कप्लेस हरासमेंट इंसिडेंसेस होते हैं, राइट। तो बेसिकली ग्रेटा गोबर जो है, she is thinking about factual information for engaging with the audience, networking and personal branding. You would know कि personal branding इस point of view से कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट बहुत फेमस हैं, राइट। चाहे आप तलत हुसैन की बात करें या हामिद मीर की बात करें और some other women journalist, you would know कि some of them are very famous. तो पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है एंगेजिंग विद ऑडियंस, नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, कि जर्नलिस्ट कितनी मेहनत कर रहा होता है पर्सनल ब्रांडिंग पे, नेटवर्किंग पे, एंगेजिंग विद ऑडियंस। जितना ज्यादा ऑडियंस हामिद मीर का होगा उतना बड़ा हामिद मीर नाम होगा, ठीक है। और यू वुड नो कि फॉर इंस्टेंस मीडिया ने आमिर लियाकत को बड़ा नाम बना दिया, तो अब अगर आमिर लियाकत की शादियों के भी अगर केसेस आते हैं तो उसकी ब्रांडिंग इतनी पावरफुल थी कि पीपल गेट इंटरेस्टेड इन हिज फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज न्यूज, बिकॉज हिज पर्सनल ब्रांडिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो बिकॉज नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ऑडियंस रिलेशनशिप क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पे ग्रेटा गोबर इज पॉइंटिंग टू ऑडियंस नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। तो इन फॉर एग्जाम्पल आमिर लियाकत केस, ये तीनों चीजों आपको नजर आती हैं, राइट। अगेन डू यू थिंक कि जो उसकी मैरिजेस का जो स्कैंडल आया पिछले दिनों न्यूज़पेपर में, उसको हम हरासमेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं किसी भी शक्ल में या नहीं डाल सकते? और डू यू थिंक इट इज ऑडियंस राइट टू नो कि their favorite, what's happening in their favorite Amir Liakat's life? मैम जो मुझे फील होता है उसमें मैनिपुलेशन है, देयर इज हरासमेंट इन इट। मतलब अगर मैनिपुलेशन उसमें आ रही है तो उसमें हरासमेंट भी होगी। ऑल राइट, सो यू वुड नो कि हमारे यहाँ चूंकि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी वीक है, तो और एंड वी थिंक कि जी ऑडियंस का तो राइट है कि जो भी सेलिब्रिटी बनता है दे वांट टू नो अबाउट देम। डायना का जो डोडी के साथ स्कैंडल था एंड इन द एंड शी डाइड क्योंकि वो रेस करते हुए प्राइवेसी में मूव करने की कोशिश कर रही थी एंड द कार्स वर फॉलोइंग देम। तो बेसिकली शी डाइड, राइट, in that car accident. So nobody would take it as a case of harassment, jisme somebody trying to avoid media attention lost her life. तो बहरहाल वो आपको सिंपली यहाँ पे मेल फीमेल जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से ये आर्टिकल फोकस कर रहा है कि women expressing their opinions in digital spaces disproportionately confronted with misogynistic comment. कि जब women journalists जो हैं उनको वो जब डिजिटल न्यूज रूम्स में काम कर रही होती हैं तो उनको बड़े एग्रेसिव या मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट या फिजिकल थ्रेट फेस करना पड़ता है। और यहाँ उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट कर दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बता रही है कि women journalists have to face this kind of situation.
اس کے بعد اس نے سیلف سینسرشپ کا ایلیمنٹ بیچ میں ڈال دیا کہ ویمن جرنلسٹ کو شاید زیادہ ضرورت ہوتی ہے سیلف سینسرشپ کی. ویسے تو تمام جرنلسٹ کو انڈر دا لا سیلف سینسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ ویمن پروبیبلی نیڈ اٹ اے بٹ مور. تو یہ اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا سویڈن سے, رائٹ. اینڈ دین شی سیز کہ جیوگرافک کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھ لیے کہ سویڈن کی سیکشول ہراسمنٹ ویمن جرنلسٹ کا کیس جو ہے وہ باقی دنیا سے کتنا فرق ہے. شی کمپیئرز اٹ ود بیلجین جرنلسٹ. تو اس نے کہا کہ چلو میں سویڈن اور بیلجین دونوں جرنلسٹ کو دیکھ لیتی ہوں, اینڈ دین آئی وڈ نو کہ کتنے کیسز ہیں آف ہراسمنٹ اور ڈس انفارمیشن اسٹریٹجیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. The quality of communication, the quality of life and human dignity in journalism. تو نیچرلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میل اور فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ مسجنسٹک رویہ ہے یا نہیں ہے, تو یو وڈ نو کہ کوالٹی آف کمیونیکیشن میٹرز. اور اگر ان کیس آف ہراسمنٹ کوالٹی آف لائف از افیکٹڈ, اور ہراسمنٹ کا مطلب ہے کہ ڈگنیٹی, ہیومن ڈگنیٹی از آلسو انڈر کرائسس. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ سارے کے سارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. سو گریٹا گوبر کا جو اپنا آرٹیکل ہے, شی سیئنگ کہ سیکشولائزڈ اور جینڈرڈ آن لائن ابیوز نوٹس کی گئی امنگ ویمن جرنلسٹ اینڈ مین جرنلسٹ. سو دے آر تھنکنگ اباؤٹ کہ ڈیجیٹل نیوز رومس میں پھر سوشل اینڈ ایتھیکل امپلیکیشنس ہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جو امپلائر ہے, فار انسٹنس جیو ٹی وی جو ہے, وہ اس نے کوئی ایسے رولز بنائے کہ وہ اپنی فیمیل امپلائیز کو پروٹیکٹ کر سکے فرام دس کائنڈ آف ہراسمنٹ. تو ناٹ جسٹ جیو, میں نے جیو کو تو آپ کو ایگزامپل کی طرف کہہ دیا. وہ کہہ رہے کہ انٹرنیشنل ویمنس میڈیا فاؤنڈیشن جو ہے اس نے سائبر پروٹیکشن کے لیے پالیسیز بنائی, رائٹ. Training employees in cyber protection, formal policies were formed, جو کہ پھر اگر دنیا میں اگر انٹرنیشنل ویمن میڈیا فاؤنڈیشن اس کو کرے گی تو پھر نیچرلی دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک سے دوسرے سے تیسرے مختلف جگہوں پہ دس کائنڈ آف تھنگس ول بی ڈسکسڈ. نیکسٹ آرٹیکل جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل نیوز روم میں ویمن جرنلسٹ اور مین جرنلسٹ ورک اسپیس سیکشل ہراسمنٹ پہ فوکس کر رہا ہے. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاؤ جرنلسٹ ایکسپیرینس اینڈ کوپ ود آن لائن ہراسمنٹ, بیکاز کوپنگ اسکلس کا بھی نالج ہونا چاہیے نا. جی بتائیے. Did someone want to say something? All right. So یہاں پہ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں مختلف جگہوں پہ پوچھ لیتی ہوں. فار انسٹنس اگر مجھے پاکستان میں کرنی ہو ورک پلیس یا ڈیجیٹل نیوز روم ہراسمنٹ کے اوپر کوئی اسٹڈی, تو میں یہ کروں گی کہ کچھ لوگوں کو جیو میں پوچھ لوں گی, کچھ لوگوں کو ہم ٹی وی کراچی میں پوچھ لوں گی, کچھ لوگوں کو ARY کے اسلام آباد آفس میں پوچھ لوں گی, رائٹ. سو اٹ وڈ سے کہ میں نے مختلف چینلز کے مختلف لوگوں کو لاہور, کراچی, اسلام آباد سے اٹھا لیا تاکہ مجھے ذرا زیادہ بہتر امپریشن ملے کہ نیوز روم ہراسمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے چینلز میں امنگ میل اینڈ فیمیل جرنلسٹ. اوکے جی, آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ آئی وڈ سے کہ میں نے آئی تھنک کہ بائی ناؤ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ کہ مسوجنی اور فلوجنی میں فرق کیا ہے. فلوجنی کے لیے میں آپ کو یہ چونکہ موسٹلی مسوجنی پہ فوکس کر رہے تھے, سو آئی وڈ ٹرائی فائنڈنگ something on phylogeny. For instance, جی بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟
कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नो? ऑल राइट, तो आई वुड ट्राई कि मैं आपको फिलोजनी पे कोई चीज आपके साथ शेयर करूं. आई सेड, कैन एनीवन टेल मी व्हाट फिलोजनी मीन्स? मैंने शुरू में थोड़ा सा डिसाइड. जी, लविंग द वुमेन. जी जी, फिलोजनी इज अबाउट लविंग विमेन, राइट? सो उसमें ये एक सॉन्ग है शकीरा और रिहाना का. कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग, दोनों का जो इकट्ठा सॉन्ग हो? I do remember a song. जी बताइए. मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा. Oh, cannot remember. Yes, yes. हाँ, ये आपको ये नजर. All right. So ये तो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन आपको नजर आई कि यू फाइंड टू women, राइट? सो लिरिक्स जो हैं वो थी आई कांट रिमेम्बर टू फॉरगेट यू, जो कि एक्चुअली स्टार्ट तो होता है मेल फीमेल रिलेशनशिप से, राइट? क्योंकि दोनों जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो शकीरा है या रेहाना है, वो मोस्ट ऑफ वीडियो में दे आर ट्राइंग टू रिकॉल देयर पास्ट लवर्स, राइट? सो स्टार्ट हुआ वो एक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू रिकॉल देयर लवर्स फ्रॉम द पास्ट. लेकिन जैसे जैसे आपका वीडियो डेवलप होता है, यू वुड सी कि शकीरा एंड रिहाना वो पास्ट अपने एक्सपीरियंस को टोटली ड्रॉप करते हुए दे एंड अप इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सो बेसिकली जो मैं आपसे कह रही थी कि फिलोजनी इज अबाउट लविंग एंड मिसोजिनी इज अबाउट हेटिंग. तो यू कैन से कि इवन जो डिफरेंट वीडियोस आपको नजर आ रहे हैं, और फिर मैडोना जो है वो फॉर इंस्टेंस हैवीली क्रिटिसाइज हुई थी. उसका एक वीडियो था एक्सप्रेस योरसेल्फ के नाम से, ठीक है? तो अभी जब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि women are not even allowed to express themselves, we would know कि ये सिचुएशन जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि मैडोना ने अपने इस वीडियो में पॉप कल्चर की, और नोइंग के शी वाज वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन द वर्ल्ड. अभी भी आई बिलीव कि एवरीवन नोज अबाउट हर. तो मैडोना ने जो ब्रॉथल था उसकी परफॉर्मेंस खुद दे दी. तो बेसिकली एक्सप्रेस योरसेल्फ में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको फेमिनिस्ट ने हेवीली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अभी पीछे भी हमने आर्टिकल में पढ़ा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्लट शेमिंग पे अगर आप बात करेंगे तो इट विल एम्पावर देम, राइट? तो मैडोना ने जब ब्रॉथल की परफॉर्मेंस खुद दे दी तो फेमिनिस्ट ने इस पे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि शी इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ. मैडोना का कमेंट ये था कि शी इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ. शी सेड दी ऑब्जेक्टिफिकेशन उस वक्त होती है जब आपकी कंसेंट नहीं होती. एंड शी सेड कि इफ आई एम परफॉर्मिंग बाय चॉइस तो मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही, एंड आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली ये जो मैडोना से पीछे जो था इसका शकीरा एंड रेहाना का, इसके अंदर भी यही सेम आर्ग्यूमेंट बिल्डअप होता है कि आर दीज विमेन ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्व्स और दे आर एम्पावरिंग देमसेल्व्स. क्योंकि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है
वो ऑब्जेक्टिफिकेशन को बजाय ये कि ऑब्जेक्ट का तो मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के पास पावर ही नहीं होती, पीपल डिसाइड फॉर इंस्टेंस कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से उठा के कहाँ रखना है. एंड दीज विमेन, चाहे वो शकीरा, रिहाना या मैडोना है, दे क्लेम कि वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वी आर इन चार्ज ऑफ वट एवर वी आर डूइंग हियर. शकीरा एंड रिहाना का भी यही केस है कि दे आर सेइंग कि वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, नोबडी इज मेकिंग अस डू व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर नॉट ऑब्जेक्टिफाइड. और जो केस है मैडोना का, शी ऑल्सो क्लेम कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है. शी थिंक्स कि इफ शी इज परफॉर्मिंग बाय चॉइस, राइट, ये उसका सुपर हिट सॉन्ग्स हैं. जब उसने एक्सप्रेस योर सेल्फ का म्यूजिक वीडियो रिलीज किया तो उसने एक्सप्रेस योर सेल्फ की बेशुमार स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड शी थिंक्स के स्टेज पे वो जो भी कर रही है, even if people think she is objectifying herself, she is because feminist ने कहा कि she is insulting herself by doing this, by making herself an object, by sexualizing herself. क्योंकि मैडोना का तो फर्स्ट इंसिडेंस था पॉप कल्चर की स्टार क्वीन होने की वजह से. सो बेसिकली फेमिनिस्ट ने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि मैडोना का क्लेम ये था, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट, आई एम इन चार्ज ऑफ माई एक्शंस एंड वट एवर शी इज डूइंग ऑन स्टेज, she said I have power, I am not an object, I have empowered myself by taking control of whatever is control of the action on stage. और कंट्रोल ऑफ द एक्शन, जो ब्रॉथल वाली उसकी परफॉर्मेंस थी उसको भी वो यही कह रही थी कि आई एम इन चार्ज ऑफ द एक्शन. तो बेसिकली फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने मैडोना से फुली डिसएग्री किया. दे थॉट कि दिस इज स्टिल ऑब्जेक्टिफिकेशन. सो डू यू फील कि यहाँ पे मैडोना इज एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिफाई हो रही है, या यहाँ पे मैडोना के अलावा शकीरा एंड रिहाना जो हैं वो ऑब्जेक्टिफाई हो रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर ये वीडियोस किसी मेल ने बनाए होते तो नेचुरली मोस्ट फेमिनिस्ट वुड हैव सेड, जैसे लॉरा मल्वे ने कहा कि जो हिचकॉक है वो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता है अपनी फिल्म्स में. ही एक्सपोजेस विमेन स्किन एंड क्रिएट्स गेज ऑन देम, ही इनवाइट्स मेल गेज ऑन विमेन्स बॉडीज. तो यहाँ पे भी डू यू थिंक कि ये शकीरा एंड रिहाना जो हैं, आर दे इनवाइटिंग गेज? और जो मलवे का क्लेम था कि मेल गेज जो है वो विमेन को ऑब्जेक्ट बना रहा है. So these videos are produced by these women themselves. Do you think these women are inviting gays, and do you think these women are objects, or are they in charge of their action? Ma'am, they are in charge of their actions, like they're expressing themselves in their own way. If they are expressing themselves, तो इसका मतलब है कि they are not objects. Yes. क्योंकि इन चार्ज ऑफ एक्शन वो खुद है ना. देखिए yes. मैडोना का भी यही क्लेम था, जबकि फेमिनिस्ट जो है वो कहते हैं कि मैडोना का क्लेम जो है वो गलत है. फेमिनिस्ट इंसिस्ट के इवन इफ मैडोना सेज कि व्हाट शी डिड इट हरसेल्फ बाय चॉइस एंड शी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली फेमिनिस्ट का ये कहना है कि द वे शी हैज प्रेजेंटेड हरसेल्फ on stage or in video, तो she is presenting herself as an object. लेकिन यहाँ पे भी ये सिचुएशन है. बहरहाल आपका दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो, आपका ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक है कि these women are not objects, they are rather subjects, because subject decides कि उसको क्या करना है. And in these particular videos, Shakira, Rihanna and Madonna are probably deciding themselves
and they are in charge of their action. So no one has made them perform these things, or no one has asked them to objectify themselves. So if women are objectifying themselves by choice, they are probably not objects, rather they are subjects who are in charge of their actions and they have the agency, right? Okay, I would say कि I can continue going through remaining abstracts. लेकिन I have explained कि misogyny और phylogeny में difference क्या है, और from across the world misogyny and phylogeny पे किस किस्म के ideas आ रहे हैं. मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने अभी आपसे abstract share किए थे, let me check, इसमें एक particular abstract है, before asking you कि आप में से कोई present करना चाह रहा है, क्योंकि अब हमारे पास कोई time नहीं रह गया और फ्यूचर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा. आई वांट टू सी कि यहाँ पे स्क्रिप्चर्स के हवाले से कोई आर्टिकल है कि नहीं है. सो एनी आइडिया कि स्क्रिप्चर्स क्या चीज होते हैं? डेब्रा मेसन का आर्टिकल है आपके सामने, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट एंशिएंट एंड रिलीजियस रूट्स ऑफ हेटिंग वुमेन. क्योंकि डेब्रा मेसन इज क्लेमिंग कि जितनी भी अब्राहमिक फेथ है, बुक्स हैं, जिसमें उसने कहा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, तो शी थिंक्स के जो रिलीजियस बुक्स हैं उसमें वो ढूंढ रही है स्क्रिप्चर्स जिसमें वुमन को कोई ऐसा कमेंट दिया गया जिसका मतलब है कि शी इज अ लेसर बीइंग, she should not do this and that, उसकी स्पेस को लिमिट किया गया, राइट? तो शी थिंक्स कि ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको वो कह रही है कि अब्राहमिक फेथ जो है उसके अंदर शी फाइंड्स मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट्स. अच्छा, डेब्रा मेसन ने ये आर्टिकल प्रोबेबली प्रेजेंट किया है 2019 में, और इस वक्त 2021 है. तो 2020 में आफ्टर डेब्रा मेसन देयर वाज एन अदर आर्टिकल फ्रॉम बांग्लादेश. ऑथर का नाम था गीती आरा नसरीन. तो गीती आरा नसरीन ने ये किया कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ रिलीजियस स्पीचेस, जिसको हम इस्लाम में जिनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाज, के जो रिलीजियस स्कॉलर है वो वाज दे रहा था और ही वॉज स्पीकिंग टू पब्लिक, तो हम उसके लिए वास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. गीती आरा नसरीन ने लास्ट ईयर एक आर्टिकल अपना उसका एक आर्टिकल था जिसमें उसका फोकस ये था कि कौन से रिलीजियस वाज, या उसने एक डॉक्यूमेंटेशन कर ली बहुत सारी रिलीजियस स्पीचेस की, और उन रिलीजियस स्पीचेस में शी वाज लुकिंग फॉर टेक्स्ट जिनका मकसद जो है दैट शी फाउंड मिसोजिनिस्टिक, राइट? तो आई वुड से कि ये आपको मैं इसलिए नहीं बता रही कि प्लीज डू नॉट फील अपसेट अबाउट इट. यू शुड जस्ट नो कि अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त रिलीजियस बुक्स और होली बुक्स और एंशिएंट बुक्स को लेकर ये एक डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या रिलीजन्स जो हैं वो उसमें हेटिंग विमेन का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है. डेब्रा मेसन का आर्टिकल 2019 का है. गीती आरा नसरीन जो है शी इज अ मुस्लिम वुमन फ्रॉम बांग्लादेश, उसका आर्टिकल 2020 का है, राइट? और डेब्रा मेसन हियर सेज कि नियरली हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन से दे बिलोंग टू अब्राहमिक फेथ. तो नेचुरली क्रिश्चियंस, और इस क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उसकी सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की है. तो फिर उसने अब्राहमिक फेथ में ज्यूस को जो है शामिल कर लिया. एंड शी सेज कि इन तीनों फेथ्स के अंदर प्रॉफिट्स, सेक्रेड स्टोरीज एक्सेट्रा जो हैं वो मिलती हैं, who hold not just sexist but overly misogynistic views. तो कहने का मतलब ये था कि you have full right to disagree with what डेब्रा मेसन इज सेइंग. तो जिस तरह डेब्रा मेसन को ये लग रहा है कि रिलीजन्स जो हैं वो मिसोजिनिस्टिक हैं, आप चाहें तो आप इसके अगेंस्ट इसकी सपोर्ट या इसके अगेंस्ट
एक पोजीशन ले सकते हैं. एंड यू कैन से कि रिलीजन्स जो हैं वो मिसोजिनिस्टिक फॉर एग्जांपल नहीं हैं, राइट? सो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि इस वक्त ये एक डिबेट है. तो यू वुड नो कि जब कोई डिबेट स्टार्ट होती हैं तो वो फिर डेवलप होती रहती हैं. She says कि scriptures permit wrapping of women prisoners, blame women for a fall from perfection. कि जो औरतें जेल पहुंच गईं उनको उन्होंने बैड विमेन डिक्लेयर किया और उनसे कहा कि वो तो परफेक्ट विमेन ही नहीं रही. और विमेन को इंफीरियर कहने की एक दूसरी वजह जो है वो मेंस्ट्रुएशन एंड चाइल्ड बर्थ, कि मेल की लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती या ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जिसको आप कहें कि जी ये तो नापाक सिचुएशन है या डर्टी है, प्योर नहीं है. लेकिन विमेन की जब बात आती है तो दे आर सेइंग कि रिलीजियस बुक्स आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से विमेन बिकम इंफीरियर. यू वुड नो कि जब हम कहते हैं कि औरतें जो हैं वो प्रॉफिट्स क्यों नहीं है, नबी क्यों नहीं है, रसूल क्यों नहीं है, तो दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजंस कि दे आर इंफीरियर बिकॉज दे आर नॉट प्योर ऑल द टाइम, या वो हर वक्त पाक साफ नहीं रह सकती. सो बेसिकली डेबरा मेसन इज सेइंग हियर कि स्क्रिप्चर्स ने विमेन को इंफीरियर बना के मिसोजिनी क्रिएट कर दी और चाइल्ड बर्थ को भी एक डर्टी मोमेंट बना दिया अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन. तो बेसिकली वो मुख्तलिफ रिलीजियस बुक्स और ख़ास तौर पे अब्राहमिक बुक्स के हवाले से कह रही है कि एंशियंट एंड ग्लोबल रिलीजियस रूट्स ऑफ मिसोजिनी फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स टू मॉडर्न एरा. तो उसने मुख्तलिफ पीरियड्स के वो स्क्रिप्चर्स उठाए एंड देन शी स्टार्टेड डिस्कसिंग हाउ रिलीजन इज मेकिंग विमेन inferior. So she thinks she gave any references? Definitely, क्योंकि यहाँ पे उसने जो बातचीत की है चाइल्ड बर्थ को या स्पेशल कंडीशन को, यू वुड नो कि इसके बारे में तो रिलीजन मौजूद है. ये इसका असल में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बता रही हूँ. मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने आपसे कंप्लीट आर्टिकल्स नहीं डिस्कस किए. आई एम श्योर कि डेबरा मेसन मस्ट हैव प्रेजेंटेड दिस आर्टिकल बाय नाउ, क्योंकि उसने 2019 में ये आर्टिकल लिख लिया था. सो फ्रॉम 2019 टू 2020 2 years आर सफिशिएंट. आई एम श्योर कि उसने जब आर्टिकल पब्लिश किया है तो बेशुमार इसके अंदर रिलीजियस रेफरेंसेस भी होंगे और फिर एकेडमिक रेफरेंसेस भी होंगे, बिकॉज उसको दोनों तरह के रेफरेंसेस चाहिए फॉर प्रूविंग हर पॉइंट कि ये मिसोजिनिस्टिक है या नहीं है. राइट? ओके मैम. ओके. सो फॉर इंस्टेंस अब मिसोजिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इसके अंदर वो भी आया था भी, आपकी कुछ चीजें मुसलसल आ रही थी स्लट शेमिंग के ऊपर, कि ऑल कल्चर्स जो हैं वो स्लट शेमिंग करते हैं, which these authors think is part of misogyny, right? तो एक अडल्ट्री के ऊपर लेके जो रिलीजन कहता है उसके ऊपर भी कुछ चीजें थी कि अगर रिलीजन कह रहा है कि जी वी नो के मोस्ट फैक्ट्स, या अगर डेटा कलेक्शन के ऊपर जाएं तो वी विल फाइंड आउट कि अगर इट्स अ जनरल सेइंग कि जो गुड women एंड बैड women का कॉन्सेप्ट है कि गुड women, if they can't be good women, they ultimately become prostitutes, right? तो उस किस्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता था अबाउट आई वुड से 30-40 years ago. People thought कि जो women if they had liberal concepts or liberal ideas, तो उसमें फिर ये था कि in the long run उनके लिए ये difficult होता था to have a happy married life with one person, क्योंकि उनकी liberalization 30-40 years ago उनके लिए काफी harmful रिजल्ट्स लेके आती थी. सो आई वुड से कि उसके अंदर फिर इस्लाम के अंदर फॉर इंस्टेंस अडल्ट्री और अडल्ट्रस के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं. एंड देन इस्लाम से इसके फोर्निकेटर जो है उसको किससे शादी करनी है. बट इन आवर कल्चर वी नो कि जब शादी की बात आती है
तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन इनोसेंट वुमन, जैसे हमने शमीमारा को देखा इन कैदी, जो के था जो हमने यहाँ पे देखा ना इस फिल्म में, हम जिस तरह का शमीमारा का कैरेक्टर देख रहे थे. और एंड देन वी हैड डिस्कस्ड के लॉरा मल्वे के मुताबिक दिस काइंड ऑफ वुमन जो है वो शी इज सूटेबल फॉर मैरिज, बिकॉज उसकी सिलेक्शन हुई फेसेस एंड फिगर के बेस पे. दिस वुमन इज सूटेबल फॉर गिविंग बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये प्राइवेसी मेंटेन करती है. और somebody like निर्मा, जो कि प्राइवेसी के बजाय पब्लिक स्पेस में, हमने उसका सॉन्ग देखा था विद मोहम्मद राना, जिसमें वो क्योंकि रेन डांस भी था तो शी वॉज ट्राइंग टू गेट हिज अटेंशन. तो यू कैन से कि गुड वुमेन बैड वुमेन जो एलिमेंट था वो बड़ा क्लियर था. तो बेसिकली शी वुड बी कंसिडर्ड अ प्योर वुमन. और जो दूसरा केस था मैं उसको ले भी आती हूँ यहाँ पे कि आप इसको फिर बैड वुमन की एग्जाम्पल में देते हुए, बैड वुमन में जब आप इसको कंपेयर करेंगे विद गुड वुमन लाइक शमीमारा, जो फिल्म जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, तो अडल्ट्री का केस मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही थी कि रिलीजन प्रोबेबली सेज कि आपने फोर्निकेटर एंड अडल्ट्रस गेट मैरिड, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो ये है कि एवरीबडी वुड आस्क फॉर, जनरली पीपल विल नॉट आस्क फॉर समवन लाइक जो कि निर्मा की तरह की औरत नजर आ रही थी, जिसको सोसाइटी बैड वुमन कहती है. तो बैड वुमन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते एज लाइफ पार्टनर. तो उस पे भी वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं. तो ये जो अभी मैं आपसे आर्टिकल की बात करी थी डेब्रा मेसन का, तो वहां जाके ये सिचुएशन खासी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि इस्लाम क्या कह रहा है, या क्रिश्चियनिटी क्या कह रही है, या जूडाइज्म क्या कह रहा है अबाउट अडल्टरस या फोर्निकेटर्स एक्सेट्रा. क्योंकि जो रिलीजन की गाइडलाइंस हैं उसको पीपल डू नॉट फॉलो दोज गाइडलाइंस. पीपल वांट के चाहिए गुड वुमन इज फॉर हाउस एंड बैड वुमन इज फॉर प्लेजर. तो वो इस किस्म के कॉन्सेप्ट भी आते हैं. तो उसको भी दैट इज अनदर डायमेंशन ऑफ मिसोजिनी एंड फिलोजिनी.